सारा भुवनारे तुमारी वीणार झंकार शुणिछि जिए। सारा भुवनारे तुमारी वीणार झंकार शुणिछि जिए। निज हृदयर श्रद्धार सुरको निज हृदयर श्रद्धार सुरको ता संगे मिलाई निए। ता संगे मिलाई निए। सारा भुवनारे तुमारी वीणार झंकार शुणिछि जिए। तुमारी तानार गोटे सुरको हृदय रे बांधि राखी। हृदय रे बांधि राखी। निजार जेतेक बेसुरिया छंद निजार जेतेक बेसुरिया छंद सजाड़ी मुने अछि। सजाड़ी मुने अछि। सारा भुवनारे तुमारी वीणार झंकार शुणिछि जिए। बेसुर जगत बेसुर मनीष बेसुर आमरी धारा। बेसुर आमरी धारा। छोटा एक सुर संधान मिलिले। छोटा एक सुर संधान मिलिले। पितल हुई हीरा। पितल हुई हीरा। सारा भुवनारे तुमारी वीणार झंकार शुणिछि जिए। तुम सुरटीर गभीरता केते मापी मापी चलिथिबि। मापी मापी चलिथिबि। ताहारी सन्धाने बिताई जीवन। ताहारी सन्धाने बिताई जीवन। निजे धन्य होई जीवी। निजे धन्य होई जीवी। सारा भुवनारे तुमारी वीणार झंकार शुणिछि जिए। निज हृदयर श्रद्धार सुर
সঙ্গে মিলাই নিয়ে সারা ভুবনারে তোমারি বীণার ঝঙ্কার শুনিছি জিয়ে ঝঙ্কার শুনিছি জিয়ে ঝঙ্কার শুনিছি জিয়ে। বন্দে মাতরম। Savitri, Book 11, the Book of Everlasting Day, the Soul's Choice and the Supreme Consummation. Earth's bodies shall be conscious of a soul. Mortality's bound slaves shall unloose their bonds. Mere men into spiritual being grow, and see awake the dumb divinity. Intuitive beam shall touch the nature speaks, a revelation stir the nature's depths. The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act. They shall feel themselves lifted nearer to the sky, as if a little lower than the gods. For knowledge shall pour down in radiant streams, and even darkened mind quiver with new life, and kindle and burn with the ideals of fire, and turn to escape from mortal ignorance. The frontiers of the ignorance shall recede. More and more souls shall enter into light. Minds lit, inspired, the occult summoner here, and lips blaze with a sudden inner flame, and hearts grow enamored of divine delight, and human wills tuned to the divine will. These separate selves the Spirit's oneness fill. These senses of heavenly saints grow capable. The flesh and nerves of strange ethereal joy, and mortal bodies of immortality. A divine force shall flow through tissue and cell, and take the charge of a breath and speech and act. And all the thoughts shall be a glow of suns, and every feeling a celestial thrill. Oh, when the lustrous inner dawn shall come, lighting the chambers of the slumbering mind, a sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence fill. Thus shall the earth open to divinity, and common natures fill the void uplift. Illumine common acts with the Spirit's ray, and meet the deity in common things. Nature shall live to manifest secret God. The Spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. Om Savitri, Om Savitri, Om Savitri. शुभ सकाळ नमस्कार। श्री अरविंद मेडिकल एसोसिएशन आनुकूल्य अनुष्ठित होउथिबा अष्टम मंडल स्तरीय स्वास्थ्य सम्मेलन द्वितीय दिवसर कार्यक्रम को
आपण मानकु समस्तंकु मु हार्दिक स्वागत जनाऊँ। प्रथम दिवस रे आमे आलोचना कर सारीचे भयर विभिन्न प्रभाव जो अच्छी स्वास्थ्य उपरे, किपरि स्वास्थ्य और उपशमता दिगरे भय कार्य करुच्ची एवं भय ही एकमात्र कारण रोगर जटिलतार एवं मृत्युर भी से विषय पुंखानुपुंख आलोचना हो सारी। भावुची निश्चय आपण मानकर हृदयग्राही होइथिबो। वर्तमान समय आसीची आमे द्वितीय पर्याय को जिबा, ताहा होची मिथ्या। कहीं आमे जो विषय वस्तु रखीचे ताहा होची फियर एंड फॉल्सहुड, हेल्थ एंड हिलिंग, भय और मिथ्या, स्वास्थ्य और उपशमता। से दृष्टि आमे आज जो द्वितीय पर्यायर जो विषय वस्तु ताहा होची मिथ्याचार एवं मिथ्याचार अनेक दिगरु आमे आलोचना करिवार समय आछि। सेही क्रम रे आम गहन रे उपस्थित थिबा समस्त विद्वान, साधक एवं मेडिकल साइंटिस्ट जो मैंने रही से मानको मु स्वागत करुच्ची श्रीजुक्त प्रसाद त्रिपाठी आमर प्रिय बाबुली भाई को, जे आमर ओडिशार एनएलईटी बा न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट रो सेक्रेटरी भी अछंती। एवं मु स्वागत करुच्ची डॉक्टर जोगेश मोहन को, जे चेन्नई रो सविता ग्रुप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रे सीईओ रूपे कार्यरत एवं से जड़े विशिष्ट साधक एवं इंटीग्रल हीलर। प्रोफेसर नित्यानंद स्वाई जहाँ को आम समस्ते जानीचे एवं तांकर परिचय दबा दुष्टता मात्र, सी निजे ही निजर परिचय एवं सी जड़े विशिष्ट मेडिकल साइंटिस्ट तथा जड़े विशेष भाव परिचित थिबा जड़े मानव प्रेमी एवं जड़े दरदी मनीष। पुणी भी स्वागत करुच्ची डॉक्टर आलोक पांडे को, जे श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी रे अवस्थान करुछंती एवं जहाँकर कथा शुणा जहाँकर लेखा पढ़ाई समस्त मानव सकल व्याकुल और व्यग्र। आउरी भी मु स्वागत करुच्ची श्रीजुक्त संजय महापात्र को, आम कालुपड़ार, जे तांकर निजस्व वक्तव्य द्वारा समस्त को मंत्रमुग्ध करि पारंती। तेणु यही जो 5 जन प्रज्ञानमय जो वक्ता आम पाखे रही मु स्वागत करुच्ची हृदय। आज तापर परे आमर कार्यक्रम रही आलोचना चक्र। तेबे प्रथमे मु आह्वान करुच्ची आम गण थिबा ब्रज भाई को, श्रीजुक्त ब्रजमोहन बेहेरा, जे कि एनएलईटी रो जड़े दक्ष कोऑर्डिनेटर रूपे कार्यरत। तेणु ब्रज भाई को अनुरोध करुच्ची से ये समस्त विषय वस्तु जहाँ रही मिथ्याचार उपरे ता उपरे किछि संक्षिप्त आलोकपात करिया पई। ब्रज भाई। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद ये अष्टम मंडल स्तरीय जो हेल्थ कॉन्फ्रेंस होची ए कार्यक्रम समस्त को स्वागत एवं एपरिक परिस्थिति रे जो ऑनलाइन माध्यम रे होची गोटे बलिष्ठ पदक्षेप। प्रकृति जते जहाँ भयानक होना कहीं माँ को कार्य को अटकई पार नहीं एवं माँ को कार्य माँ को धारा रे सुचारू रूप से हम यह ही हूँ यार प्रतीक। प्रसंग हूँ फियर एंड फॉल्सहुड, हेल्थ एंड हिलिंग। ए ऊपर 2 दिन व्यापी आलोचना होची। विशिष्ट वक्ता माने मातृप्रेमी मातृ संतान माने आलोचना करचंती। आज द्वितीय दिवस, आज भी ऊपरे बहुत किसी आलोचना हब। भाई भणी माने माँ सुन संसार को आसिकी संसार मौलिक समस्या सबको उत्थापन करचंती, मौलिक समाधान देइचंती एवं गोटे सामयिक नुह स्थायी समाधान सूत्र बतैचंती।
जो फलसुड कथा कहा ए फलसुड हूँ सृष्टिर गोटे मौलिक समस्या। जो चारटी सत्ता को बा जो चारटी शक्ति को लेकिन सृष्टि आरंभ होता माँ कहूँ सच्चित आनंद कहूँ सच्चिदानंद परम प्रभु जो संसार भितर निवर्तित होकि जीवन रो अन्वेषण रे आगू बढ़िले तेणु चारटा शक्ति ए सृष्टि भितर क्रियाशील है गोटे सत गोटे चित गोटे आनंद आ गोटे जीवन किंतु भगवान यही मौलिक चारटी शक्ति से महाचेतनार निश्चेतना भितर प्रवेश करू करू तार मूल स्वरूप हरे बसिले मूल सत्तार विच्छिन्न हो गले एवं तार धर्म एवं स्वरूपटा विपरीत हो गला जहाँ हमको माँ वर्णना कर सतटा असत हो गला जहाँ को ट्रुथटा फलसुड हो गला जो ट्रुथ कन्सियसनेस थिले जहाँ सर्वोत्तम सत्य जहाँ अनंत जहाँ सब बेले सत्य भगवान तांकर चेतनाटा फलसुड हो जाइछि चित बा आलोकटा अंधकार हो गला आनंद बा प्रेमटा सफरिंग हो गला एवं जीवनटी आमको मृत्यु पर जना पड़ुछि प्रकृति रे इट इज नॉट ए अपोजिट कॉन्शियसनेस गोटे विपरीत चेतना नुह सीमित चेतना एक कथा को भल के बुझिया पड़िबो सत्यर विपरीत मिथ्या नुह सीमित सत्य होची मिथ्या टुवर्ड्स ट्रुथ जेतले तार परिपूर्णता आड़ को जाए से होची ट्रुथ तार खंडित अंश होची फलसुड एवं गोटे विराट चेतना जो फलसुड चेतना समग्र संसार को उलट पालट जो कर देइछि एवं वर्तमान माँ कहउचंती ए फलसुड ही सबु संसार को शासन करके रहिछि एवं आमे जो माने ए फलसुड चेतना भितर अच्छु या परिपूर्ण चेतना आड़ जीवा पई हेले यथार्थ जीवन आड़ को जीवा पई हेले आमको आम भितर से परिपूर्ण चेतना को आविष्कार करिया पड़िबो जहाँ को चैत्य सत्ता बोली कहा होछि फलसुड भितर थिबा पर्यंत जीवन भितर जंत्रणा कष्ट असुविधा समस्या सब रहिछि शरीर भितर आलस्य जंत्रणा रोग मृत्यु भी रहिछि प्राण भितर सेमती बहुत समस्या अच्छी मन भितर बहुत समस्या रही जाउछि कारण सीमित चेतना भितर या समाधान नहीं जेमती माँ तार सॉल्यूशन दउचंती माँ कहले इट इज बिकॉज इन मैन देयर इज ए साइकिक बीइंग एंड देयर इज नो असुर हु कैन एंटरली रेजिस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइकिक बीइंग मनीष भितर चैत्य सत्ताटे अच्छी तेणु ये मनीष जीवन भितर से असुर जिते शक्तिशाली होना कहीं से मिथ्यार असुर हो जंत्रणार असुर हो से अंधकार असुर हो बा से मृत्युर असुर हो से चिरकाल ये रही पारिबो नाही कहीं रही कारण तार जो मौलिक समाधान आड़ को आम जाइनु चैत्य को आविष्कार करने चेष्टा कराई चैत्य को सम्मान कराई चैत्य अच्छा स्वीकार कराई भगवान को पूजा कराई प्रार्थना कराई किंतु भगवान को चेतनार बास करने बर्तमान पर्यटन चेष्टा है माँ सुंदर से कार्य करने तेणु से कहले मनीष जीवन भितर से असुर जिते शक्तिशाली होना कहीं चैत्यर प्रभाव में सबुदिन रही पार ना एपरिक असुर जदि निजक समर्पण भी करे इवेन वेयर ही टू relude as much as he could to surrender and bind himself closely. That's exactly the contradiction of their existence. से जहाँ कले भी रही पारिबो नाही एवं माँ सुंदर से कार्य कर आछंती एवं जो एठी टॉपिक दिया हिची फियर एंड फलसुड तो असुर ट्रुथ रो गोटे जस्ट जेंति सत्य जदि ओढ़ना टाणी दउचंती से असत्य पर जणा पडुचंती एवं फलसुड ट्रू फेस भाई बर्तन कहे बाउली भाई जे फलसुड ट्रू फेस केमती ट्रुथ एवं ट्रुथटा केमती फलसुड हो जाइए एवं बर्तमान समग्र संसार नाटक करुच्ची एवं तार एंट्री डोर होची सबुठु बड़ गिफ्ट होची फलसुड फियर माँ लिखले फियर इज द प्रेटिएस्ट गिफ्ट दिस बीइंग्स हैव गिवन टू द वर्ल्ड सबुठु सुंदर गिफ्ट देइची यही आसुरिक शक्ति गुड़िक आमको सुंदर गिफ्ट देइचंती जोटा होची फियर इट इज देयर फर्स्ट प्रेजेंट एंड द मोस्ट पावरफुल इट इज थ्रू फियर
दैट दे होल्ड ह्यूमन बीइंग्स कारण ए फियर बाट देकी से माने मनुष्य जीवन को होल्ड करचंती धरि रखिचंती एवं आम भितर नाटक करचंती जो दिन फियर चली भाई भणी माने जो दिन फियर चली जीवो से दिन असुर पशिवार बाट कमी जो दिन कहा जाई पारी फियर होची एंट्री डोर ऑफ द इविल फोर्सेस फियर टा होची इविल फोर्सेस पशिवार बाट वर्तमान आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर सारानी जे रोग हबार मूल कारण होची फियर बर्तमान जो कोरोना महामारी ऊपर एते चित्कार चलची कोरोना बेसी भयानक कि भय बेसी भयानक आम जान सारी कोरोना बेसी आतंक खेलोची कि भय बेसी आतंकित कर जानीचु जदि रोगटे आसिला ताकू साहस सहित कहीं सम्मुखीन हबानी गोटे विपद आसूची साहस रे कहीं सम्मुखीन हबानी डरी कहीं सम्मुखीन हबा हमको से फियर आड़ू ही डिजल्व करिया पड़िबा एवं मन प्राण चेतना रे फियर टा होची कन्सिक्वेंस चैत्य जीवन रे चैत्य स्तर रे ही फियरलेस लाइफ बंची हबो एवं मां श्रींद एमती नुआ जीवन हमको कहउचंदी भाई बणी माने जोठी चैत्य चेतना बंचिया गले शरीर सबु प्रकार असुविधा चली जीवो प्राणर सबु समस्या चली जीवो मनर सबु समस्या चली जीवो चैत्य जदि साइकिसाइजेशन करिवो चैत्यकरण हबो तापरे आध्यात्मिकरण हबो अतिमानसिकरण हबो एवं रूपांतरर महान लक्ष्य आड़ को मनुष्य को नेगला परे मनुष्य नुआ जीवन टे बंचिबो आज मांकर यथार्थ संतान मन अछंती गोटे गोटे पर समस्ते आलोचना करिवे एवं फलसुड जे गोटे सत्यर विपरीत प्रक्रिया गोटे सत्यर सीमित चेतना से एक असुर से गोटे राक्षस जो मुख्य 4टा शक्ति नहीं कि भगवान सृष्टि करते तार विपरीत स्तर रे से 4टी महाशक्ति 4टी महाअसुर परिणत होती माँ से महाअसुर विरुद्ध रे संग्राम करचंती समस्त को रूपांतर करिवे एवं मोर जीवन को दिव्य जीवन रे परिणत करिवे समस्त को बहुत बहुत कृतज्ञता बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम। धन्यवाद ब्रज भाई आपणकर प्रारंभिक अभिभाषण पर अशेष अशेष कृतज्ञता आम मंडल तरफ वर्तमान आम सीधा सड़क आलोचना परिसर को जिबा प्रथम विषय वस्तु रही ट्रू फेसेस ऑफ फॉल्सहुड मिथ्यार सत्य रूप आम समस्ते जानिचे जे सत कौन मिछ कौन किंतु सबुठ विडंबना कथा है मिछरे रही लोक मैंने मिछरे रही बोली जानी ना सचेतन नुहति जे ताहा मिथ्या बोली बहुत समय आम मिछ कहवाटा को ही मिथ्या बोली भावी था किंतु माँ कहते मिछ कहवाटा जनकर दुर्बलता हो पारे आदि अभ्यासगत भाव में जड़े मिछ कहूए ताहले ताहा गोटे दुष्ट प्रकृति बोली कह जाई परिबो किंतु मिथ्याचार ताठू बहुत सांघातिक श्री अरविंद कहते फॉल्सहुड इज द डार्क आसुरिक फोर्स एवं गोटे राक्षसिक माया बोली कहते गोटे डार्क आसुरिक फोर्स अर्थात गोटे घन कृष्ण आसुरिक शक्तिर से हूँ प्रतिफलन आसुरिक शक्ति ही से सृष्ट होता है एवं सत्यर विरुद्धाचरण पाई सबुबले से व्यग्र थाए एवं सृष्टि रे जहा किछि गठनमूलक कार्य चली थाए जहा किछि दिव्य कार्य होता है ताकू से हस्तक्षेप करने को पछाए नहीं यहाँ है मिथ्या मिथ्याचार एवं सबुबले सत्य को से अवरोध करे ताकू कांटछांट करे ताकू भांगी दिए किंबा ताकू परभर्सन कर दिए अर्थात ताकू कदर्थ भी कर दिए मिथ्याचार वर्तमान पृथ्वी रे सर्वाग्रे रही एवं जार प्रभाव रे स्वास्थ्य मनीष वंचित होउची जो पूर्णांग स्वास्थ्य आम समस्तंकर लक्ष्य समस्तंकर चरम लक्ष्य से पूर्णांग स्वास्थ्य आमठू बहुत दूर रे रही कहीं आमे आज भी से मिथ्याचार रे जीवन बंचुचु मिथ्याचार द्वारा सतत कबलित मध्य तेणु आमे जानिबा दरकार
जे प्रकृत में मिथ्याचार कहले कौन मिथ्याचार खाली मिछ कहवा ना आउ किछि कौ कौ जिनस कौ कौ तत्व बा कौ कौ गुण सबू मिथ्याचार गोटे गोटे प्रतिफलन आसतु आम जाना पुंखानुपुंख भाव में मिथ्याचार प्रकृत असल रूप सबू कौन एवं ताकू आलोचना करने मु आह्वान करी प्रिय बाबुली भाई को श्रीजुक्त प्रसाद त्रिपाठी को से आलोचना करिवे ए विषय वस्तु उपरे जे ट्रू फेसेस ऑफ फॉल्सहुड बा मिथ्यार असल रूप प्रिय बाबुली भाई आदरणीय भौणी मैंने एवं श्रद्धेय भाई मैंने अष्टम आंचलिक स्वास्थ्य शिविर राउरकेला ठारे अनुष्ठित हवा कथा किंतु अगत्या मान ताकू ऑनलाइन रे करूछु किंतु तार मध्य गोटे चार्म अच्छे जहा हो आप मान समस्त को यही सम्मेलन को श्रद्धा शुभेच्छा और कृतज्ञतार सह स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँगी आम मैंने आपको जो धारे करने चेष्टा करुचु 2 दिन रे चमत्कार विषय सब आलोचना रखा जाइए मो कृतज्ञ आयोजक जो मैंने अच्छा पाखे ये सुंदर सुंदर विषय प्रत्येक वर्ष गोटे काव्यिक विषय थाए पद छिड़ुथुब परस्पर सहित आज देइचंदी फियर एंड फॉल्सहुड हेल्थ एंड हीलिंग फियर एंड फॉल्सहुड हेल्थ एंड हीलिंग भय एवं मिथ्याचार स्वास्थ्य एवं उपशम भय एवं मिथ्याचार स्वास्थ्य एवं उपशम देखु मेडिकली आपन केमती कनेक्ट करियो मु जाननी किंतु परस्पर सहित बहुत भाव में माने संपृक्त मते जो विषय आज आलोचना कर से विषय हूँ ट्रू फेसेस ऑफ फॉल्सहुड मिथ्याचार वास्तव मुख समूह फेसेस कहूँ कारण फॉल्सहुड असंख्य मुख फॉल्सहुड असंख्य मुख मुख माने पाटी नुह मुख माने मुह फेस ये सबू विषय अवतारणा करने मु चेष्टा करी मात्र मु जाननी उपस्थित थी आम आलोचना कला से तार फिलिंग्स भिन्न बर्तमान फिलिंग्स भिन्न मु किछि बाणी संग्रह करछि माँ शिवबिंदर ए संपर्क में से अवतारणा करी आप सम्मुख आलोचना करी व्हाइट रोजेस रे माँ लिखिले द डिवाइन अलोन इज ट्रू ऑल द रेस्ट इज फॉल्सहुड द डिवाइन अलोन इज ट्रू मिथ्याचार विपरीत सत्य एवं माँ कहते केवल भगवान ही सत्य भगवान छाड़े बाकी सब होती मिथ्याचार फॉल्सहुड एंड येट एटा चमत्कार एंड येट डिवाइन इज एवरीवेयर इन द सिनर एज वेल एज इन द सेंट पापी मान पाखे साधु मान पाखे समस्त पाखे भगवान था कारण भगवान होती स्वयं सत्य सत्य क्या छाड़ी न थाए समस्ते मिथ्या बोली कहूँ आम यू केते सुंदर सुंदर कथार अवतारणा करवा जे समग्र भगवान छाड़े बाकी सबू हेले मिथ्या किंतु भगवान सब भीतर था आउ गोटे मेसेज कहते ट्रूथ इज द सुप्रीम हार्मोनी एंड सुप्रीम डिलाइट सत्य होती परम
संगति एवं परम आनंद, all disorder, all suffering is a falsehood. समस्त विकृति विशृंखला एवं समस्त जंत्रणा ए होची मिथ्याचार. मिथ्याचार कौन नुहे आम आलोचना करी जीवा देखिए मिथ्याचार वास्तविक कौन नुहे. आम समस्ते शेष को विकल हो अवस्था रहा आम मैंने बोधे तारी भितर सब. दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरी एंड कन्फ्यूजन इज ए वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड. वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड व्यक्ति विशेष को नुह. ये जो जगत रे दुख एवं जंत्रणा कन्फ्यूजन सब गंडगोल गोलमाल सब भर्ती रही ये हूँ एक मिथ्यार जगत, मिथ्याचार जगत. ओनली ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, ओनली ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्क्वेस्ट ओवर फॉल्सहुड कैन चेंज द कंडीशंस ऑफ दिस वर्ल्ड. केवल चेतना जदि आम परिवर्तन कर दे पारिबा एवं मिथ्याचार उपरे विजय हासिल करि पारिबा ताले जगतर यही अवस्था को आम बदल पारिबा. चेंज द कंडीशंस ऑफ दिस वर्ल्ड. आपको मु इनिशियली खाली चिंतार खोराक कहीदेली पर मु टिके व्याख्या करी. There is one truth but a million ways of distorting it in the attempt to express it. मिथ्या को केमती कहा वर्णना करा. सत्य होती एक, there is only one truth. ताकू प्रकाश करने विकृत करी प्रकाश करने मिलियन वेज, मिलियन वेज नियुत संख्यार लक्ष लक्ष संख्यार नियुत संख्यार ताकू प्रकाश करा जाउछि विकृत भाव में. से सत्य को जी निज बाटे जेपरी चाहला ताकू प्रकाश करने ये हूँ सब फॉल्स. आम तापर जीवा ऑरिजिन ऑफ फॉल्सहुड कौन. ऑरिजिन ऑफ फॉल्सहुड कौन आम कौन भावी ऑरिजिन ऑफ फॉल्सहुड. फॉल्सहुड कहुची मिथ्या बेले किंतु ता भितर भगवान छेदुरी कहुची. ताले वास्तव सत किए असल किए. माँ गोटे थर कहानी कहते लॉ ऑफ लाइट ट्रूथ एंड लाइफ, प्रेम आलोक सत्य एवं जीवन. एवं से विकृत हो गले कौन हेले लव हो गला हेट, प्रेम हो गला घृणा, आलोक हो गला अंधकार, सत्य हो गला मिथ्या एवं जीवन हो गला मृत्यु. सत्यु से विकृत हो मिथ्या है. सृष्टि बेले से मिथ्या नथिला. भगवान संसार जो छाड़ीदे चारोटी शक्ति को सेते से गला मिथ्या, सत्य हो गला मिथ्या. तेणु जब कह जाए ट्रू फेस वास्तव मुख वास्तव रूप तार कौन, सत्य ही मिथ्यार वास्तव रूप. सत्य को विकृत करी मिथ्या हो. मोर मन पड़े गोटे बहुत मजा कथा आम पिलादिन आम गाँव यात्रा हुए. यात्रा जी पार्ट कर बहुत सान होती तो मो धारणा नाला जे पुओ मैंने झील रोल करती बोली. सेते झील पिला रोल कर आजिकल तो बहुत झील पिला रोल कर झील मैंने रोल कर पुओ मैंने ही झील रोल करते. न्याचुराली पुओ मान भर जी अधिक टी सुंदर देखा तो से भाई देखी झील रोल दिखती करेंगे. सी आम यात्रा गोटे रामायण कौन अंश देखा एवं सीता जी होते सी सतरे सीता भाया देखा बहुत सुंदर. आम पाई से सीता ही थे. भितर सीता प्रति गोटे जो भक्ति जो श्रद्धा जो आसे विश्वास इत्यादि से व्यक्ति में से आसी तो आम आगे बसुँ तो यात्रा भांगला आम बाहर बाहर डेरी गला विलम्ब होगा
आम आसी जो पहुँचलु टिके दूर में गोटे घर दिखाई से यात्रा पर लोक रही आम देखो जी यात्रा सीता होता से गोटे लुंगी पिंधि बसिक बीड़ी टाणुची आम कहली ये सीता आम साधारण पिला होती तो कहला लाज मारनी कि नहीं आम फटाफट अरे ये तो सीता रे यही सीता अर्थात असल ट्रुथ किए आ फेस कौन वास्तव ट्रुथ हूँ से व्यक्ति किंतु सी आमको देखा विकृत होगी आम नहीं सुंदर होगी देखा सुंदर नुह तार मूल मुख जी असल शरीर जी असल रूप जी से रूप को बदली दिखाई आउ गोटे रूप देखाई सी हूँ फॉल्सहुड अधिकांश जगह यह हुए अधिकांश जगह आम भितर जो धारणा थाए धारणा गुड़ा सब फॉल्सहुड ही प्रमाणित हुए केबे भी सत्य प्रमाणित हुए नहीं माँ को थर जन कहला प्रश्न कले ऑल थिंग्स सीम हार्ड टू मैन दैट आर एबव हिज अटेंड लेवल सबकि मनीष को कष्टकर लगे जहाँ तार सामर्थ्यर ऊर्ध्वे थाए एंड दे आर हार्ड टू हिज अनएडेड एफर्ट जदि से कौटी साहाय्य सहयोग न पाए बिना साहाय्य उद्यम करे बहुत कष्ट लगे बट दे बिकम एट वंस इजी एंड सिंपल व्हेन गॉड इन मैन टेक्स अप द कॉन्ट्रैक्ट ता भीतर भगवान था से तो संपृक्त हो जाती कार्य समस्त सहज हो जाए सब कुछ हो जाए माँ कहले इट इज परफेक्ट दैट इज नथिंग टू से यहाँ निश्चित भगवान तुम सागर रे तुमको किसी कष्ट लगे ना आम जानी समझते ये आलोचना नहीं दैट इज नथिंग दैट इज नॉट द लॉर्ड एभली किसी ना जो कहला सबु जगह से अच्छा सेंट आउ सिनर सेंट भितर भी अच्छा सिनर भितर भी अच्छा सो दैट कहीं भगवान सब भीतर थिबा जो ही संभव है से आसवा मिथ्या हो असुर हो राक्षस हो जहाँ हो ता भीतर भगवान से आसी न आसवा संभव ही जो एवं भगवान ता भीतर छाई बदल आसछन्ति सो दैट इज नथिंग दैट इज नॉट द लॉर्ड नथिंग दैट इज नथिंग दैट इज नॉट द लॉर्ड एभली किसी ना जहाँ भगवान नुहति माँ कहली वेरी रेयर खूब अल्प लोक जो मैंने कि सचेतन भगवान आम भीतर अच्छा बोली एंड दिस अनकॉन्शियसनेस ऑफ द क्रिएशन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इट्स फॉल्सहुड ताले मिथ्याचार कौन मिथ्याचार केमी सृष्टि हो बहुत चमत्कार बाणी दिस अनकॉन्शियसनेस ऑफ द क्रिएशन सृष्टि जो अचेतना सृष्टि जानीपारी नहीं ता भीतर भगवान अच्छा आम सृष्टि भीतर जो सामान्य सचेतन जदि किए से भगवान को अनुभव करेंगे किंतु नॉर्मली भगवान अच्छा सृष्टि भितर गोटे अनकॉन्शियसनेस सबुठी रही एंड दिस अनकॉन्शियसनेस ऑफ द क्रिएशन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स फॉल्सहुड सृष्टि अचेतना ही समग्र भाव में मिथ्या ही सृष्टि करे इट वाज सो ऑब्वियस सडनली मैं कहले सडनली दिस इज इट एते वास्तव हाउ डिड फॉल्सहुड कम अबाउट केमिति मिथ्या आसला माँ को मिथ्या आसला केमिति जस्ट लाइक दिस इट इज द क्रिएशंस अनकॉन्शियसनेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द फॉल्सहुड ऑफ द क्रिएशन क्रिएशंस अनकॉन्शियसनेस कॉन्स्टिट्यूट द फॉल्सहुड ऑफ द क्रिएशन मोर असचेतनता मोर मिथ्यार कारण क्रिएशंस अनकॉन्शियसनेस सृष्टिर जो अचेतना सृष्टिर मिथ्यापाई दायी मिथ्याचार दायी एंड as soon as the creation becomes conscious again of being the Lord, falsehood will cease. Falsehood will cease. उपाय कौन जो मुहूर्त as soon as the creation becomes conscious again of being the Lord, जितेबले सृष्टि निजे सचेतन हो जे भगवान मुही मु भगवान मो भीतर प्रतिष्ठित भगवान ही मु बिंग द लॉर्ड फॉल्सहुड विल सीज आउ मिथ्याचार रही पार जो मु कहि मु भगवान मु कहि माने पाटे कहवा कष्ट ना
पार्टी कह कष्ट पार्टी कथा कह अनुभव रू कह मुझे भगवान मो भर भगवान एक्जिस्टेंस को मु रियलाइज करुच्ची अनुभव करुच्ची व्यक्त करुच्ची मो भर भगवान एक्जिस्टेंस को मिथ्या रही बाट कहीं मिथ्या आस बाट कहीं मिथ्या रो को बाटे जदि मु निजे भगवान को रियलाइज करने सक्षम हो पारि तापरे माँ कहते आई वेंट टू द मदर दिस मॉर्निंग से जड़े भद्रलोक माँ को प्रश्न कर आई वेंट टू द मदर दिस मॉर्निंग सी एक्सप्लेन टू मी व्हाट ट्रूथ लाइज एंड फॉल्सहुड आर ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कथा आम सब मिछुआटा 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 कौन माने माने सब मिछ कह मिथ्या लाए लाए एलाई लाए ये मिछ बा मिथ्या मिथ्याचार ये दुई प्रकार मिथ्या और मिथ्याचार बा लाई एंड फॉल्सहुड ये सम्मान नुहति सी हैड नेवर एक्सप्लेन देम टू मी आगुर माँ के कथा कही फास्ट टाइम कहले देयर इज ए भास्ट डिफरेंस बिटवीन फॉल्सहुड एंड ए लाई मिछ और मिथ्याचार मिछ तो अनर्गल लोक मैंने अच्छा के जन मु कहीं कहबी से विषय आम मैंने कौ से नुह कि समस्ते किए मिछ कहती कि जन जन अच्छा दरकार न पड़े सत कहती ना आम कौ दरकार न पड़े मुझे मिछ कहनी दरकार पड़े मिछ कह कि लोक मैंने अच्छे दरकार न पड़े सत कहती ना अर्थात पार्टी खोलिले मिछ पार्टी खोलिले मिछ सी तो सेमती चली अभ्यास ये मिछ कह किंतु मिछ कहवा आ मिथ्याचार मिथ्या और मिथ्या लाई एंड फॉल्सहुड दैट इज ए भास्ट डिफरेंस माँ कहते व्हेन पीपल टेल ए लाई इट इज वर्ड्स दैट कम फ्रॉम देयर माउथ जन मिछ कहला पार्टी किसी शब्द मिछ शब्द बाहर एंड दे आर कंट्रारी टू द एक्चुअल फैक्ट और डिनाइड तापर मना कर नाई मु कहनी मिछ कहीदे पर कहे मुझे कहनी डर रे कहे मुझे कहनी कि कौन गोटे दरकार पड़ो कौन लुचाइवाई कहीदे मुझे कहनी मिछ कहीदे फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव गॉन समवेयर एंड डिनाई टू हैव गॉन और इफ यू हैव डन समथिंग एंड रिफ्यूज टू एडमिट द फैक्ट इट इज ए लाई कौटे जाइए पचारे कहे जाइए ना ना जाइए मिछ आउ किसी एक काम कर काम कर जिन भांगी दी से थोदे अरे किए धरता टाका आम हेनु कि जानते मुझे आस सागे सागे बर्तमान आसिक धरती भांगी मुझे सजा थोड़ी जाइए चमत्कार भाव कि जन थे आसते मन पड़े बहुत दिन तले ग्लासटा पड़ भांगला से ग्लासटा को सेमती सजेकी थोदे रहीगला सेमती मुझे आसिक ग्लास पानी पाइप उठेला ऊपर खंड उठी पड़ा गिरी ये कि ग्लास तमें आसी भाई किए भांगी किए भाई कि मानले किए भांगी आम आगे जानू भांगी थुआई आगु ये गुड़ाक एत कमन जे ये विषय आलोचना करवा दरकार नहीं किंतु ये हूँ मिछ लाइज आर ऑलवेज द साइन ऑफ ए ग्रेट वीकनेस से गोटे आमर गोटे दुर्बलता ये आम मिछ कहीदू एंड इफ दे आर हैबिचुअल of a great crookedness and if they are habitual जदि तार अभ्यास पड़गला महादुष्टामी क्रुकेडनेस गोटे भयंकर दुष्ट प्रवृत्ति दुष्ट गुण सी फॉल्सहुड इज समथिंग वेरी सीरियस मिथ्याचार किंतु बहुत आठ भिन्न बहुत सीरियस द वर्ल्ड एज इट इज इन द स्टेट ऑफ फॉल्सहुड इट डिनाइज द इटर्नल ट्रुथ संसार मिथ्याचार कहीं जान कहीं अच्छी कारण से भगवान को अस्वीकार कर डिनाइज द इटर्नल ट्रुथ से मिथ्याचार भगवान सत्य ताकू जे डिनाई कर दौची जे अस्वीकार कर बारण कर सी कौन हो मिथ्या छड़ा से मिथ्याचार देयर आर थ्री चीफ कैटेगरीज ऑफ फॉल्सहुड शुणा कौन कौन तीन टा मुख्य कैटेगरी तीन प्रकार मिथ्याचार कौन कौन प्रथम हूँ पीपल हु आस्पायर फॉर द ट्रूथ बट आर नॉट सिंसियर एनफ इन देयर एस्पिरेशन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ट्रूथ एंड द फॉल्सहुड व्यक्ति मैंने अच्छा से सत्य प्रति आग्रह प्रकाश करते
ଆସ୍ପିରା କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବାଛି ପାରନ୍ତିନି ସତ୍ୟ କିଏ ମିଥ୍ୟା କିଏ। ନିଜେ ଭିତରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ସତ୍ୟ କିଏ ମିଥ୍ୟା କିଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ବାଉଳାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଥରେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ପୁଣି ଯଦି କିଏ କହିବ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। and they fall always into trouble and misery. ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି and get out from the path leading to truth. ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଇଛି ସେ ମାର୍ଗରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ମିଥ୍ୟାଚାର, ଏଇ ଲୋକମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟାଚାର ଲୋକ କିଏ? ଦିସ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ए प्रकार मिथ्याचार जो माने लोक थाते माने विपज्जनक। पीपल हु कैन वेरी वेल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, हु नो दैट ट्रूथ इज बेटर एंड हैव नो स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन एंड फॉल कॉन्स्टेंटली इनटू फॉल्सहुड। आउ दले अछंती इरा भारी विपज्जनक दल से माने कोन करंती, से माने बहुत सुंदर निज भीतर बाछि पारिबे, डिस्क्रिमिनेट करें सत्य किए मिथ्या किए, सत्य किए मिथ्या किए से बाछि पारे निज भीतर से सामर्थ्य अच्छी। एंड नो द ट्रूथ बेटर, बहुत सुंदर जानी सत्य को भल भाव चिन्हती जानते से बट हैव नो स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन। किंतु मिथ्यार जो प्ररोचना जो टेम्पटेशन थाए मिथ्या प्रवर्तऊ थाए सब से उद्धार पाई पारती, रक्षा पाई पारती, से फॉल कॉन्स्टेंटली इनटू फॉल्सहुड। सबु बेले से मिथ्यार ही पड़ी था, कहीं सत्य जानी मिथ्यार टेम्पटेशन को से स्वीकार कर पकाते, मिथ्या टेम्पटेशन रक्षा पाई पारती, अटकी पारती। तृतीय द लास्ट वन इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल। तृतीय प्रकार जे मिथ्याचार शिकार जो व्यक्ति माने सबुठार विपज्जनक। पीपल हु अवेयर ऑफ द ट्रूथ बट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रूथ। कहले केमतिया कथा, सत्य को चिन्ही जानी सब कर किंतु ताकू स्वीकार करते, रिकॉग्नाइज करते। आप भद्र को चिन्हती भल के चिन्हती, सी आप कबाट बाड़ेब, कबाट खोल किए मुझे अमके लोक ना कि मुझे जानी तो ना आप देखा कथा ना ना मुझे जानी मुझे चिन्ह पानी से इंटेंशनली से माने रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, जानी शुणिकी सत्य को प्रकाश बा स्वीकार करने निजे निज भितर अस्वीकृत तड़ती सत्य को निज भितर एंड चूज डेलिबरेटली द फॉल्सहुड। नेचुरली आप सत्य को चिन्हिकी तड़े निज पाखु तड़े, क्या स्वीकार करेंगे डेलिबरेटली जानी शुणिकी सबु बेले से माने मिथ्या को स्वीकार करते। दे हैव ए काइंड ऑफ हेट फॉर द ट्रूथ एंड रिजेक्ट इट वायलेंटली। से कि विपज्जनक देखु, दे हैव ए काइंड ऑफ हेट फॉर द ट्रूथ। सत्य प्रति गोटे घृणा करता, सत्य प्रति घृणा थाए एंड रिजेक्ट इट वायलेंटली, अत्यंत हिंस्र भाव प्रत्याख्यान करते, निज भीतर चढ़ती सत्य को। यही व्यक्ति मान विषय सावित्री बहुत सुंदर श्रीअरविंद उल्लेख करते। These on the list of the eternal can be marked missing souls, as it is written in Savitri. सावित्री श्रीअरविंद मिसिंग सोल्स बोली वर्णना कर, हजि जाइथिबा आत्मा सब आउ से नहांती, तालिकार नहांती। ए जो मानकर सत्य प्रति गोटे घृणा भाव अच्छी, हेट अच्छी, सत्य को जे वायलेंटली रिजेक्ट करती, हिंस्र भाव में प्रत्याख्यान कर तड़ी दिखती, से सब मिसिंग सोल्स। चमत्कार भाव में सावित्री वर्णना अच्छी, सो माइट वन फॉल ऑन द इटर्नल्स रोड, शाश्वत मार्ग
पड़ जाई पारे सी पड़ जाइथियो might one fall forfeiting the spirit's lonely chance in time जो आत्मार एकमात्र सुजोग सेठी जाई पहुँचा पाई भगवान निकट पहुँचा जो एकमात्र सुजोग ताको निजे निज भीतर चढ़ जाते फोरफिट चली जाए नष्ट हो जाए and no news of him reach the waiting gods अपेक्षा करथिबा जो देवता माने सोल माने आछुंदी स्पिरिट माने आछुंदी मर्त्यरु बा पृथ्वीरु स्पिरिट माने आछुंदी रूपांतरित हवा पई बाही भगवान पाखु जाउछंती से जो धाड़ी चलीची वेटिंग गॉड्स माने रजिस्टर धरी बसछंती आमे जे एंट्रेंस हिस्ट्री क्लास रे बसतो देवता माने वेटिंग गॉड्स बोली लिखुछंती तांको तालिका धरी बसछंती देखुछंती marked missing in the register of souls. The register is Tana, I guess लिखा वो missing. Missing हजिगला ये जे deliberately सत्य को प्रत्याख्यान करती हिंस्र भाव में सत्य को प्रत्याख्यान करती से माने missing souls से मान करो तालिका रे ना चढ़िबनी. Will it have to come before they open their eyes to the truth, so he asks an effort from all, so that it has not to be. Will it have to come before they open their eyes to the truth? It is only the truth that can save us. Truth in words, truth in action, truth in will, truth in feelings. It is a choice between serving the truth or being destroyed. तमें सत्य को सेवा करिया चाहूज सत्यर सांगे रहा चाहूज ना नष्ट हो चाहूँ डेस्ट हो चाहूँ 26 नवेम्बर 1972 यहाँ माँ कहते विल इट हैव टू कम बिफोर दे ओपन देयर आई टू द ट्रूथ सत्य को देखापी आखि खोलिया पूर्व आसो कि सो आई आस्क एन एफर्ट फ्रॉम ऑल सो दैट इट हैज नॉट टू बी तेणु समस्ते चल चेष्टा करवा समस्ते चल चेष्टा करवा जपरी ये समय न आसू इट इज ओनली द ट्रूथ दैट कैन सेव अस केवल सत्य ही हमको रक्षा कर ट्रूथ इन वर्ड्स ट्रूथ इन एक्शन ट्रूथ इन विल ट्रूथ इन फीलिंग्स सत्य शब्द सत्य कथार सत्य कार्य सत्य इच्छा सत्य संकल्प सत्य अनुभव सत्य इट इज चॉइस बिटवीन सर्विंग द ट्रूथ और बीइंग डिस्ट्रॉयड सत्य अथवा रसातल सत्य अथवा रसातल एटा न्यू ईयर मेसेज मा देथिले हे मनीष माने हे देश सकल आउ महादेश सकल आज समय आसीची बाछिबाकू हेब सत्य अथवा रसातल सत्य अथवा रसातल बीइंग डिस्ट्रॉयड मेन कंटीजेंट कॉन्टिनेंस द चॉइस इज इंपरेटिव ट्रूथ ऑफ द बीस आमको सत्य बाछिया पड़ो ना नष्ट हो पड़ो ताले मिथ्यारू केमती आम रक्षा पाइबा हाउ टू गेट इट ऑफ फॉल्सहुड माँ कहले फॉर दोज हु आर ईगर टू गेट इट ऑफ फॉल्सहुड हियर इज द वे जो माने सत्य प्रकृत मिथ्यारू रक्षा पाइबा चाहूँगी यहीटा हूँ बाट डू नॉट ट्राई टू प्लीज यूर सेल्फ तमें निजको संतुष्ट करने चेष्टा करनी खुशी करने चेष्टा करनी डू नॉट ट्राई आइदर टू प्लीज अदर्स अन्य मान को मध्य खुशी करने को चेष्टा करनी ट्राई ओनली टू प्लीज द लॉर्ड केवल भगवान को खुशी करने को चेष्टा कर भगवान को खुशी करने को चेष्टा कर बिकॉज ही अलोन इज द ट्रूथ कारण से ही केवल सत्य भगवान को खुशी करने को चेष्टा कर कौन भगवान को खुशी करने को चेष्टा करवा भगवान को किसी पाइबार अच्छे आम क्या खुशी कर चेष्टा करूँ निजपाई अन्न को खुशी कर नहीं सुख होता तार कारण अन्न को आम कहीं खुशी करूँ अन्न खुशी हेल्ले मो पर खुशी हम इत्यादि केते बड़ कारण थाए भगवान को आला खुशी कर भगवान कहीं आम खुशी कर भगवान कौन कौन व्यक्ति मान तो खाली फायदा कहते फायदा कौन मिले भगवान खुशी कर ये भगवान को छड़ा आउ क्या खुशी कले कि भी लाभ ना कारण भगवान एकमात्र सत्य
द ओनली ट्रुथ भगवान होचंदी केवल सत्य तेणु तांकु जदि तुम संतुष्ट करवा खुशी करने चाहिए ताले तुम फॉल्सहुड रक्षा पाइब फॉल्सहुड उद्धार पाइब He alone is the truth. Each and every one of us, human being in our physical body. आम भितर समस्त each and every one of us, आम भितर समस्त each one, जो human beings माने अच्छु मनुष्य माने, in our physical body is a coat of falsehood put on the Lord and hiding him. आम सब किए ये आसीगला बर्तन आम समस्त the entire creation is the creation of falsehood. आम सब किए ना आम सब भितर भगवान अच्छा बाहर कोटा हूँ फॉल्सहुड कोट केते सुंदर भाषा माँ लिखिं ईच एंड एवरी वन ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स इन आवर फिजिकल बॉडी आम जे पार्थिव शरीर इज ए कोट ऑफ फॉल्सहुड गोटे मिथ्यार खोलपाटी आम सब मिथ्यार खोल क्या पुट ऑन द लॉर्ड भगवान को ऊपर गोटे मिथ्यार खोल पिंधिकी आम लुचेक रखु एंड हाइडिंग हिम भितर लुचई देचु भगवान को केमिति लुचईचु ना मिछर खोल मिथ्यार खोल भगवान भितर अच्छा बाहर मिथ्यार खोल तेणु बाहर जो मिथ्या देखा जाउची तार प्रकृत स्वरूप किए तार वास्तव रूप किए असल मुख किए भितर जे अच्छा लुचिकी As he alone is true to himself, it is on him that we must concentrate and not on the courts of falsehood. तेणु आज he alone is true to himself, जेहेतु से निजे ही निज में सत्य आउ कहीं नो केवल से निजे he alone is true to himself. It is on him that we must concentrate. बाहर रो कोर्ट ऊपर नुह जो खोलपा ऊपर नुह मिथ्याचार खोलपा पर आम एकाग्र हवा नहीं भितर जे अच्छा सत्य भगवान अच्छा एकाग्र हवा ए खोलपाटी धीरे 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 भांगी आम बाहर खोलपा गोटे लोकटे देखिले तार रूप उपरे तार गुण उपरे तार कार्य उपरे आकु ही नहीं आम खुशी होचु ता भितर किए अच्छे आम जानू आम कनसनट्रेट करूनी आम बाहर खोल जहाँ फॉल्सहुड बोली कहुची ताकू देखिए आम संतुष्ट हो असंतुष्ट हो जहाँ हो भितर खोल से आम भितर जी अच्छा केन्द्र में लुचिकी भगवान अच्छा संगे आमको संपर्क न थाए कि जितेबाला आम कनसनट्रेट हबू भितर वी मस्ट कनसनट्रेट इट इज ऑन हिम दैट वी मस्ट कनसनट्रेट तांको ऊपर ही आम एकाग्र हबू एंड नॉट ऑन द कोर्ट्स ऑफ फॉल्सहुड मिथ्यार ही खोलपा उपर आम एकाग्र हबू नहीं जहाँ को आम देखुचु जहाँ को सम्मुख देखु जहाँ भी देखुचु से जलस्थल वनगिरी आकाश आम जहाँ को जो जगह देखु सबू भितर असल सत्य अच्छा व्यक्ति विशेष ह्यूमन बीइंग्स भी कहूँ प्रत्येक व्यक्ति को भितर सत्य लुकाई अच्छा मिथ्यार खोलपा भितर कोर्ट्स ऑफ फॉल्सहुड केते स्पष्ट भाव माँ कही था आम जो व्यक्तिटे मान अच्छु कहीं जड़े एमती नहीं जहाँ भितर भगवान नहांती किंतु भगवान केमिति अच्छा ना मिथ्यार खोलपा द्वारा घोड़ा ही अच्छा कोर्ट्स ऑफ फॉल्सहुड ताको लुचेक रखी भितर हाइडिंग हिम निजक लुचेक रखिछन से देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर फॉल्सहुड देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर फॉल्सहुड गोटे मात्र मीमांसा गोटे मात्र समाधान अच्छे मिथ्या पाई कौन इट इज टू क्योर इन आवर सेल्फ ऑल दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इन आवर कॉन्शियसनेस द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन आम चेतना रे भगवान को उपस्थिति को जीए अस्वीकार करुची तार समाधान कर इट इज टू क्योर इन आवर सेल्फ ऑल दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इन आवर कॉन्शियसनेस जहाँ जहाँ आम चेतना रे भगवान को उपस्थिति को विरोध करुची कॉन्ट्राडिक्ट करुची ताकू आगे संशोधन कर क्योर कर माने कौन क्योर कर माने संशोधन कर परिवर्तन कर दियो
ताहले तुम फलस्वरूप रक्षा पाइब कारण भगवान को उपस्थिति के जे विरोध करुच्ची माने सी मिथ्या को सम्मति कर स्वीकार करुच्ची दुईटा जाक एका बेले रही पारे सत्य मिथ्या टुगेदर रही पारे केमती अच्छा घोड़ई अच्छा से प्रकाश पाल दे पड़े सत्य प्रकाशित हेले भगवान प्रकाशित हेले मिथ्या आप झड़ी पड़ खसी पड़ आई नो ऑल द मिसचिफ ऑफ द डेविल मु जानी असुर समस्त दुष्ट दुष्ट बुद्धि बा दुष्प्रवृत्ति जानी योर ट्रू सेल्फ नेवर डज रॉन्ग थिंग्स तोर जे वास्तव सत्ता जे तो भीतर सत्य वास्तव सत्ता जे अच्छा से केबे त्रुटि करती से केवल त्रुटि कार्य त्रुटि करती रंग कर योर ट्रू सेल्फ इज कन्स्टांटली प्रोटेक्टेड एंड सराउंडेड बाय द डिवाइन फोर्स एंड ग्रेस तोर से जो असल सत्य जे भीतर अच्छा से ऑलवेज सराउंडेड बाय द डिवाइन फोर्स एंड ग्रेस से सब बड़े दिव्य शक्ति और दिव्य कृपा द्वारा सुरक्षित ही रही सुरक्षित ही रही दिव्य कृपा बाहर फलस्वरूप था भीतर कि सुरक्षित ही अच्छा इंडीड आई एम ट्राइंग एंड वर्किंग सीजलेसली टू मेक यू फ्री फ्रॉम द हॉस्टाइल फोर्सेस माँ कहते मुझे चेष्टा करुच्ची तुमको जो हॉस्टाइल फोर्स रो कबल मुक्त करने बट फ्रॉम द वेरी बर्थ सर्टन हैबिट्स ऑफ द नेचर हैव बीन फॉर्म्ड इट इज नॉट इजी टू चेंज दिस सून किंतु जन्मरू तुम सृष्टि आरंभ बट फ्रॉम द वेरी बर्थ सर्टन हैबिट्स ऑफ द नेचर तुम प्रकृतिर केते गुड़े अभ्यास जोड़ा कि आरंभ हो जाए फॉर्म हो जाए इट्स नॉट इजी टू चेंज देम सून तापर माँ जन साधक कहते why should you get disturbed? You must leave everything to the Lord. It is He who knows, not only knows but sees and looks after everything, arranges everything. तो कहीं की डिस्टर्ब हो कहीं की व्यस्त हो तुम सब किसी भगवान ऊपर छाड़ से ही सब जानती नॉट ओनली नोज केवल जानते नहीं बट सीज एंड लुक्स आफ्टर एवरीथिंग सब किसी देखुंट आरेंजेस एवरीथिंग सब किसी से परिचालना कर It is his responsibility and not the responsibility of human beings. मनुष्य मानकर दायित्व नुह तांकर ही दायित्व The more they get disturbed and upset by falsehood, the more it will come under various forms and take a quick chance to enter their consciousness, hearts and brains and make them miserable. ଯେତେ ଅଧିକ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ व्यस्त ही पड़े डिस्टर्ब हो सेते अधिक से मिथ्या प्रवेश कर भिन्न भिन्न उपाय भिन्न भिन्न मार्ग में प्रवेश कर गोटे खूब चमत्कार सुजोग क्विक चांस टू एंटर देयर कॉन्शियसनेस चेतना भीतर प्रवेश कर हार्ट हृदय प्रवेश कर एंड ब्रेन मस्तिष्क प्रवेश कर एंड मेक देम मिजरेबल अत्यंत शोचनीय अवस्था नहीं पहुँचेदेव Here the body and the two consciousness are not separated. So naturally the body too suffers from falsehood. जेहेतु शरीर और चेतना ये अलग ही पारि नहांती टू कॉन्शियसनेस शरीर अलग ही पारि नहीं सेपरेट ही पारि नहीं तेणु स्वाभाविक भाव में शरीर मध्य मिथ्या द्वारा कष्ट पाइब जंत्रणा पाइब सफर कर You must try constantly to ignore the falsehood by remembering the Lord's love only. तेणु तुमको falsehood रक्षा पाया you must try constantly to ignore the falsehood. तुम बराबर बराबर चेष्टा कर चलथिबो जे मिथ्या को केमि तमे निज दूर करियो by remembering the Lord's love. केमि से दूर हो पारियो ना भगवान मते भल पांती भगवान मते भल पांती बहुत भल पांती भगवान मते भल पांती एही मन पकई पकई मिथ्या को दूर करियो Whatever thing may happen to you, do not get upset. Just pray to the Lord. जहाँ भी तोर घटना कहीं की जो मैं व्यस्त हबनी अपसेट हबनी जस्ट प्रे टू द लॉर्ड भगवान प्रार्थना करू कारण ट्रूथ इज स्ट्रंगर देन फॉल्सहुड जहाँ हेले भी सत्य मिथ्या ठारू अधिक शक्तिशाली दैट इज एन इमोर्टल पावर दैट गवर्न्स द वर्ल्ड गोटे अमृतर शक्ति समग्र विश्व को परिचालना करछि ए डिसीजन ऑलवेज प्रिवेल तार सिद्धांत सब कार्य हम जॉइन विथ इट एंड यू आर श्योर ऑफ द फाइनल विक्ट्री
तो व्यस्त कहीं होता जो मैंने व्यस्त ही पड़ती माँ बुझे कहते जॉइन विथ इट ये जो ट्रुथ इज स्ट्रंगर दैन फॉल्सहुड कहते से ट्रुथ सांगे जोग दे ता सांगे मिसी काम कर जॉइन विथ इट एंड यू आर श्योर ऑफ द फाइनल विक्ट्री अवशेष विजय संपर्क तू सुनिश्चित हो पार तापर कहते मोटे बहुत चमत्कार मेसेज माँ अच्छी when men will be disgusted with the falsehood in which they live आम डिस्गस्टेड हो हाँ आम डिस्गस्टेड हो आम एपर्यंत व्यस्त होना मिथ्यारे बची 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 जाऊँ काड़क काड़क चली जाऊँ मिथ्यारे बची बचिकी समस्ते जाचु किंतु कई व्यस्त विरक्त होनु से ये समय आसनी से माँ कहले हुएन हुएन माने जिते बड़े मेन विल बी डिस्गस्टेड विथ द फॉल्सहुड इन व्हिच दे लिव जितेबाला मनीष जो मिथ्यारे बास कर व्यक्ति प्रकाश कर असंतोष प्रकाश कर अतिष्ठ हो उठिब देन द वर्ल्ड विल बी रेडी फॉर द रेन ऑफ द ट्रुथ तापर ही समग्र पृथ्वी सत्यर राज्यत्व प्रस्तुत हो आम यदि एपर्यंत फॉल्सहुड सागर रही कौन आपत्ति नहीं एपर्यंत बहुत सुंदर हाथ मिलैकी रही फॉल्सहुड सागर सत्य कौन बा आमर लोड़ा पड़ू कौन बा आमको लोड़ा दरकार कौन पाई सत्य आम खोजु आम डिस्गस्ट होइनु अतिष्ठ होइनु कौ दिन हबु मिथ्या सांगे चली चलिकी एपर्यंत आम व्यस्त विरक्त होइनु अतिष्ठ होइनु नहवा पर्यंत हेब केमती संभव आमको अतिष्ठ हवा पड़ो स्पॉन्टेनियसली आम व्यस्त हो पड़ू क्या देखिकी नुह देख सी व्यस्त है चल मुझे व्यस्त हबी नहीं नहीं मिथ्यार प्रभाव में मो भितर गोटे अतिष्ठ आस गोटे भयंकर विषाद व्यस्तता आसो कहीं मिथ्या केते दिन मिथ्या संगे बंची थी जो डिस्गस्ट होमें से द वर्ल्ड विल बी रेडी फॉर द रेन ऑफ द ट्रुथ सत्यर विजय बा सत्यर राजत्व शासन सत्यर शासन ये पृथ्वी प्रस्तुत हो कहले बिफोर डाइंग फॉल्सहुड राइजेस एंड फूल स्विंग जमती दीप लिभा पूर्व जली उठे सेमती बिफोर डाइंग फॉल्सहुड राइजेस एंड फूल स्विंग मृत्यु पूर्व अंत हो पूर्व अंत हो पूर्व सरीजा पूर्व मिथ्या कौन कर खूब तीव्र भाव में उठू मिथ्या समस्त प्रकाश पाँच माता स्टिल पीपुल अंडरस्टैंड ओनली द लेसन ऑफ कैटास्ट्रोफ अर्थात गोटे विपर्यय नहेले आम शांत नुह ये जो मिथ्या को शेष करने फुल स्विंग रे उठुची कैटास्ट्रोफ सृष्टि कर आमको ताकू ही अपेक्षा करूँ मिथ्या को छाड़ी पारनी माँ केमती कहते देख स्टिल पीपुल अंडरस्टैंड ओनली द लेसन ऑफ कैटास्ट्रोफ विपर्ययर शिक्षा ही व्यक्ति बुझीपे भयंकर गोटे झड़ बात्या हम भयंकर गोटे घटना घटव एवं जाए बुझे जे गोटे फॉल्सहुड ता पूर्व करें आम भितर आम मिथ्या को चिन्ह पारानी आम भर मिथ्या को आम अस्वीकार करें आम मिथ्या मध्य अतिष्ठ हो पारानी सी हूँ आम कर्तव्य करवा दरकार माँ कहले इफ यू रियली वांट टू बी कम्प्लीटली ऑलराइट यू मस्ट डू वन थिंग जो तू संपूर्ण भाव में ठीक हाँपे चाहूँ गोटे कार्य करा पड़ो कौन कम व्हेन रॉन्ग सजेशन एंड थॉट्स आर रेडी टू एंटर योर कॉन्शियसनेस जिते भ्रमपूर्ण बा त्रुटिपूर्ण चिंता विचार प्रस्ताव सब तो भीतर प्रवेश कर रेडी टू एंटर योर कॉन्शियसनेस चेतना भीतर प्रवेश कर प्रस्तुत होते एट वन्स किक देम आउट सांगे सांगे गोईठा में चढ़ जाए किक देम आउट फिंग दे एंड कॉल मी सोन मत सांगे सांगे डाकू तब फिंगी दो मत डाकू फॉर आई ऑलवेज हियर द कॉल आई हैव हार्ड थाउजेंड्स ऑफ माँ कहले फॉर आई ऑलवेज हियर द कॉल सब बड़े आह्वान शुणे ए डाक शुणे आई हैव हार्ड थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हेन पीपल आर सराउंडेड बाय एडवर्स फोर्सेस बोले हजार हजार मोर अनुभव अच्छी अनुभूति अच्छी जो व्यक्ति माने ए विरोधी शक्ति कबल था
surrounded by adverse forces, and when they call me sincerely, ଯଦି ମୋତେ ଅତି ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, I utterance go to their aid, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ସଜେସନ୍ସ ରଙ୍ଗ ଥଟ୍ସର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ତ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା। କଲ୍ ମି ସୁନ୍, ଡାକ ମୋତେ ଡାକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଶୟ। ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନୁ। ମା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଆସୁନାହିଁ, ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ଭିତରେ ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମା ଡାକୁଛି, ମା ସତରେ ସତରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହର ଅସୁବିଧା ଆମ ଭିତରେ। ଟୁ ସେଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନ କବଳରୁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ୟୁ ସୁଡ୍ ଡୁ ଓନ୍ଲି ଦିସ୍, ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ କର। ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ। ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରି ଏଣ୍ଟର ୟୁର ହାଉସ୍। ଆଉ ବାହାର କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର, ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ। ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରି ଏଣ୍ଟର ୟୁର ହାଉସ୍। ପଛକୁ ଫେରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯା। କେଉଁଠି ଘର, କେଉଁ ଘରେ ପଶିବି? ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିବ, ମା କେଉଁ ଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆଉ ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରହୁଛି। କେଉଁ ଘର କଥା, ଆମେ କେଉଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବି କି? ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ୟୁ ସୁଡ୍ ଡୁ only this. At once you must step back and re-enter your house. The heart, ତ ହୃଦୟ ହେଉଛି ତ ଘର। ଭିତରେ ପଶିଯା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା। So none can touch and harass your true self. ଆଉ ତତେ କେହି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ବା ହତାଶ କରିପାରିବନି। harass your true self, ତୋର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, କେହି ହରାସ କରିପାରିବେନି। ଆଫ୍ଟର ଏଣ୍ଟରିଂ ଦି ହାଉସ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ସେଠି ତ କେହି ପଶିପାରିବେ। ତ ହାର୍ଟରେ ପଶିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଡେଭିଲ ହୋଟେଲ କାହାର ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ପଶିପାରିବେ, ଭଗବାନ ରହିବେ। ସେଠି ପଶିଯାଇ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ୟୁ ମଷ୍ଟ କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍। କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପଡ଼ିବୁ ନୁହଁ, ସେମିତି କୁହାନି। କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିବୁ, ସ୍ଥିର ରହିବୁ, ଅସ୍ଥିର ହେବନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଯିବୁ। କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନ ଡାକିବୁ, ଭଗବାନ ଡାକିବୁ, କଲ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ସିଓରଲି ହାଭ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ସ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟନେସ୍। ତାପରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ମଧୁରତା, ସୁଇଟନେସ୍, ମଧୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ। ଅଧରମ୍ ମଧୁରମ୍ ବାଦରମ୍ ମଧୁରମ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁ ଅଛି, ମଧୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ସିଓରଲି ହାଭ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ସ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟନେସ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଲର୍ଡ଼ ହାଜ୍ ନାଉ ଟେକେନ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଆର୍ମସ୍। ତାପରେ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଭଗବାନ ତୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। Thus you will have the happiest moments of your life. ଏ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୋ ଜୀବନରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମିଥ୍ୟାଚାର ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଫଲସୁଡ୍ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଚେତନା ଭିତରେ, ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବାହନ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେ ନିକଟ ନିକଟ ହେଇ ଆସିବ, ମିଥ୍ୟାଚାର ସେତିକି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ବାସ୍ତବ ମୁଖ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଚାରର ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଆସିଲେ ମିଥ୍ୟାର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱରୂପ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।
धन्यवाद बाबुली भाई, आपन को अशेष अशेष कृतज्ञता। भाई भौणी मैंने बर्तमान आम आलोचनार द्वितीय पाहाच को जावा। विषय वस्तु रही इलनेस इज फॉल्सहुड वे आउट, अर्थात रोग ही मिथ्याचार, वर्तिबार उपाय कौन। आमे जानू जे मिथ्याचार हूँ गोटे आसुरिक शक्तिर सर्जना, गोटे डार्क फोर्स बोली आमे जहाँ आलोचना करथिले। बाबुली भाई अभिभाषण रु आपण माने हृदयंगम करिथिबे बोली मु भावुची। कहा जाए मिछ कहिबाटू फॉल्सहुड बा मिथ्याचार अधिक सांघातिक, कारण परम सत्य को सी अस्वीकार करे। जी परम सत्य को अस्वीकार करे सी हूँ सबुठु बेसी सांघातिक। आमे जानतारे हो कि अजाणतारे हो, जदि परम सत्य को आमे अस्वीकार करुचे तेबे कोठी ना कोठी आम भितरे गोटे असंगति सृष्टि हम। कहीं आम भितर जो अंतर्सत्ता सी सबुबले सत्य पथरे थाए, सबुबले सत्य आड़ को आलोक आड़ को उन्मुख थाए। किंतु आमर जो एक्सटर्नाल जो बिंग बा आमर बाह्य सत्ता सी तार निजस्व धारारे बाहर एक्सटर्नालिटी जो रही बाहर चाकचक्य बाहर दुनिया रे से फॉल्सहुड भितरे ता रास्तार से चली थाए। से गोटे असंगति हुए एवं असंगति रोग सृष्टि हुए। कारण मिथ्या सबुबले कौन करे, डिवाइड करे, रिडिवाइड करे, बारंबार भांगे, भांगी पुणी आउ थे भांगु थाए एवं सबुबले से गोटे असंगतिर कारण हो जाए। एवं जेपर्यंत से असंगति दूर न होईची से पर्यंत रोगर प्रकृत उपशम हो पारिबनी, केबे भी जड़े पूर्ण आरोग्य लाभ करि परिबो नाही। माँ भी कहते से बाणी रे फॉल्सहुड वर्तिबार उपाय कौन जदि आम देखा, डू नॉट ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ, निजको खुशी करने केबे भी चेष्टा कर ना। डू नॉट ट्राई टू प्लीज अदर्स, अन्य क्या खुशी करने भी चेष्टा करनी। ट्राई ओनली टू प्लीज द लॉर्ड बिकॉज ही अलोन इज द ट्रूथ, केवल केवल भगवान को ही खुशी करने चेष्टा कर, कारण केवल से ही एकमात्र सद्वस्तु। डाक्तर माने तांकर निजस्व जीवन रे जो धारारे जो पेशादार जीवन रे से माने सबुबले डरई थरई रखिबाटा गोटे अभ्यासगत तांकर हो जाई थाए। रोगी को डरइले से माने भावंती जे रोगी मो हाथ मुठारे रहिबो एवं से माने तांकर वाणिज्यिक जो आग्रहटा मेंटेई पारिबे। किंतु मु भाबुची जदि से माने तांकु सत्य आड़ को नहीं पारिबे, गोटे उन्मुखता आड़ को नहीं पारिबे, जोठी की आलोक थिबो, जोठी आशावाद थिबो, ताहले निश्चित भाव में से रोगी भल हो जाई पारे। तेणु यही फॉल्सहुड वर्तिबार गोटे मात्र उपाय होची जे आमे परम सत्य आड़ को उन्मुख हवा। परम सत्य आड़ को उन्मुख हबार तीनोटी बाट, गोटे होची शक्तिर माध्यम रे बा शक्तिर पथरे, गोटे होची प्रेमर पथरे बा प्रेम माध्यम रे, तृतीयटी होची चेतना माध्यम रे। एवं जहाँकि सबुठु बेसी बलिष्ठ प्रेम आउ चेतना। एवं यही चेतना उपरे कहिबा पई बा चेतना माध्यम रे रोगर उपशमता बा ई फॉल्सहुड रु बा हमको मिथ्याचार रु वर्तिबार उपाय कहिबे डॉक्टर जोगेश मोहन, जे कि चेन्नई स्थित सविता ग्रुप ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट सीईओ रूपे कार्यरत। से बहुत थर आम पाखक आसीचंती एवं तांकर निजस्व एक भंगी रही, गोटे शैली रही कहिबार, एवं खाली से कहंतिनी, तांकर उपस्थिति ही यथेष्ट आम भीतर को से तरंग गुड़िक स्फुरण करने। मु वर्तमान डॉक्टर जोगेश मोहन को अनुरोध करुच्ची से तांकर अभिभाषण रखिबा। डॉक्टर जोगेश मोहन प्लीज। नमस्ते। जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल इलनेस इज अ फॉल्सहुड।
before we really understand and try to go deeper into this topic, we must also remember few very important quotations of the Mother and Sri Aurobindo, which are all life is yoga. My yoga starts where all the other yogas end. We must understand fundamentally that it is not possible to truly understand Sri Aurobindo or the Mother intellectually, only with the mind, only with the books. The truer understanding comes only with a personal experience, only when something inside us reverberates with the same frequency, with the same experience. Let us look at this phrase, all illness is a falsehood. So, what does it mean? Look at yourself, at your own self, at your own body, and ask yourself. Look at any disorder you have, any illness you have, and ask yourself, for you, is this illness a falsehood? What does it mean for you? You may have a blood pressure, high blood pressure, you may have blood sugar problem, you may have asthma, you may have a joint arthritis, any problem you have. Look at your deepest belief and ask yourself, for you, is this problem, is this illness a falsehood or not? And do not be satisfied just with a superficial answer from your mind. You need to go deep within and ask yourself the next time, is it really a falsehood? What is it inside you that believes that this illness is a falsehood? And what is it inside you that does not believe, which believes that this illness is real? So now you would have realized that our mind actually does not believe so. For our mind, the illness is real.
So in this small session we have, rather than just talking and lecturing, why don't we do a small experiment? A small experiment with our own self, with our own bodies. Take up any illness you have, any illness which you are suffering from. Whether it is arthritis, diabetes, kidneys problem, asthma, or just a headache, any problem which your body is suffering from, or your mind is suffering from, anxiety, depression, anything. Let us see if we can do something about that. So relax your body, consciously relax each and every muscle of the body. Go towards your heart. Go deep within your heart. Allow the mind to be completely silent. And from the depths of your heart, pray for the presence of the Divine Mother. Aspire for her light and love in your being. And consciously reject all that is contrary to her will. Reject the fear, the doubt, the tamas,
Open up that part of your body and invoke the light from the Divine Mother. Feel the presence of Divine Mother inside you, around you. And invoke her love and light. Know that you are a child of the Divine Mother, part of her consciousness. Purify your being of all the thoughts and all the feelings and emotions which are not surrendered to her, which are not offered to her. All our life is yoga. Everything we do for her. Even this act of healing our own body is done for her, to help in the manifestation of her light on earth. We close with this prayer from the Divine Mother. To turn towards thee, to unite with thee, to live in thee and for thee, is supreme happiness.
unmixed joy. It is to live in an eternity, soar in infinity, no longer feel one's limits. So feel yourself surrounded by the Mother's presence, enveloped in her heart, protected from all. When you repeat this experience often enough, soon it will become your waking reality. We must remember that all life is yoga. And that means we must live within and not in the outer life. Only when the inner life becomes real, constant, concrete, can we feel and experience presence of the divine within us. Oh. Hari Om. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା। ଆପଣଙ୍କର ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ
ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଚିରଦିନ ମନେ ରହିବ ଆମର। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାର ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମନ୍ଦିରର ଯୁବ ସାଧକ ରଣଜିତ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣଜିତ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार, धन्यवाद प्रशांत भाई। आजिर ये जो आलोचना मिथ्याचार को केंद्र करिकी करा जाउछि, वास्तव रे या आमर जीवनर जो मुख्य समस्या गुड़िक रही, जो समस्या गुड़ी को लेकिन आमे समस्ते सबुबले चिंता करुछि तार समाधान पाई, जो समस्या गुड़िक केमती जीवनरू संपूर्ण भाव में अपसारित हब सेइथिपाई आमे समस्ते व्याकुल होइकरी अछि। से समस्या गुड़ी को समाधान करिबा पाई ए आलोचना गुड़िक वास्तव में अत्यंत साहाय्य करुछि एवं समस्ते अनुभव करुथिबे निश्चय जे आलोचनार गभीरता केते आहुरी गभीर हेबाको जाउछि एवं जीवन भित्तिक होउछि। वर्तमान आमे परवर्ती आलोचना को जीवा। आमर परवर्ती विषय रही हिलिंग एनर्जीज ऑफ लव, प्रेमर आरोग्यकारिणी शक्ति। ये विषयटी संपूर्ण नूतन एक विषय भली अनुभूत होउछि। आमे समस्ते जेतेबेले कोनोसी रोगरू आरोग्यर इच्छा करू सेतेबेले आमे औषध उपरे विभिन्न बाह्य साधन उपरे आमे निर्भर करू, किंतु एठी निर्भर करने को कहा होछि से दिव्य प्रेम उपरे एवं से दिव्य प्रेमर जो आरोग्य करिवार सामर्थ्य रही सेठी को जदि आमे व्यवहार करि पारंते ताहेले ए रोगरू आमे संपूर्ण भावरे मुक्त हेई पारंते। माँ गोटे जगार कहउचंती, with the divine's love is the power of a transformation. It has this power because it is for the sake of a transformation that it has given itself to the world and manifested everywhere. दिव्य प्रेमर रूपांतर करिवार सामर्थ्य रही एवं से दिव्य प्रेमटी ए कार्य करिब कहिकी ताकू विश्व को पठाहीछि। दिव्य प्रेम होउछि भगवत शक्ति जे के विश्व को आसीछि ए मनुष्य जीवन को संपूर्ण भाव में रूपांतर करिबा पाई। आमे एठी किछि क्षणर आरोग्य कथा चिंता करुछे, किंतु भगवान लक्ष्य करछंती जे आम शरीर भित्रु आम चेतना भित्रु संपूर्ण भाव में जेमती रोगटी चली जीव, जेमती संपूर्ण भाव में आमे गोटे पूर्ण सुस्थ शरीर जोठी रोग नथिबो, जोठी वार्धक्य नथिबो, जोठी मृत्यु नथिबो, सेमिति एक जीवन एठी संभव हेबो एवं से कार्यटी करिबा पई दिव्य प्रेम ए विश्व को आसीछि। ता पाखरे अजस्र शक्ति रहिछि जे कि ए विश्व रे कार्य करि पारिबो। पुणी श्री अरविंद गोटे जगार कहउचंती, टू ब्रिंग द डिवाइन्स लव एंड ब्यूटी एंड आनंद इनटू द वर्ल्ड इज indeed the whole crown and essence of our yoga. आमे जो ये जो पूर्ण जोग पथरे चलीछे से पूर्ण जोगर समग्रिक तात्पर्यटी होउछि से दिव्य प्रेम, से जो सौंदर्य एवं आनंद को ये विश्व को आनिबा। तेणु आमर जीवनर ये जो यात्रा पथरे आमर ये जोगर पथरे आमे एई भली निजको प्रस्तुत करिबा जेमती से दिव्य प्रेमर क्रियाटी आम भितर संभव हो पारिबो। से दिव्य प्रेम आम भितर को प्रवेश करिकी आमको रूपांतर करि पारिबो। सेइथि पई आमे समस्ते चेष्टा करिबा दरकार एवं वास्तव रे ए जो विराट विषय, अत्यंत तात्विक विषय, जीवन धर्मी विषय को आलोचना करिबा पई सेई भली जणे व्यक्तित्व आम पाखरे विद्यमान अछंती जी आंतर्जातिक ख्याति संपन्न केवल भारत वर्ष नुह
ये पृथ्वीर विभिन्न देश गुड़ी को जाइकी मां श्री अरविंदଙ୍କ बाणीटी को से समस्त आगे रखुछंती। अमेरिका ठू आरंभ करिकी, ऑस्ट्रेलिया ठू आरंभ करिकी, रूस ठू आरंभ करिकी पृथ्वीर कोण अनुकोण को से जाइकी मां को बाणीटी को समस्त पाखरे पहुँचाउछंती। से आउ केही नुहंती श्री अरविंद आश्रम जड़े साधक एवं आमे जड़े डॉक्टर आलोक पांडे। तांकर व्यक्तित्व आमे समस्ते तांको जानू। से बहुत समय राउरकेला आछंती एवं एठी विभिन्न कार्यक्रम से आम सहित जोग देइछंती। जदि डाक्टरी दृष्टि देखिले से जड़े अत्यंत ख्याति संपन्न जड़े डॉक्टर एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिले वास्तव में तांकर व्यक्तित्व को वर्णना करने संभव नुहे। आमे समस्ते जो प्रत्येक मासरे ऑल इंडिया मैगजीन टी को पढ़ुछे एवं से बहीटी भितरे गोटे गोटे विषय को लेकिन एते प्रांजल भाव व्याख्या आसुची। मांकर सीधा सड़क श्रीरंगकर सीधा सड़क बाणी को केंद्र करिके तार सी होचंती एडिटर। ता सहित तांकर अनेक गुड़ाए पुस्तक प्रकाशित होइछि। वेद ऑफ द बॉडी सावित्री उपरे एवं अनेक गुड़ाए दिग उपरे प्रकाशित होइछि एवं वर्तमान मध्य से कार्यटी चालू रहिछि। तेणु सेही भली जणे व्यक्तित्व को आमे आम गहन पाइछे एवं भाई को मो अंतररू आह्वान करुछि जे सी तांकर वक्तव्यटी को आम पाखरे रखिबे एवं आम समस्त को आलोकित करिवे एवं जीवन भितरे ये जो मूल समस्याटी रही तार सर्वांगीण समाधान पाई आमको रास्ता देखेबे। आलोक भाई। Namaste. So the subject which I have been asked to speak on is a bit unusual, though it should be there in the medical fraternity, and it's about the healing energies of love, the healing power of love. And I remember long back, I had read a little article, I think it was in the late 90s, wherein they had introduced a special program in Harvard School, and it was called the Healing Touch, where there were 15 days internship rotation, not for other subjects, but just to introduce the healing touch, which is so much missing. And so I often say that there are two kinds of doctors, rather three kinds of doctors. One are the technical doctors. Most doctors are like technician. What does a technician do? He fixes a fuse. So he knows practically what is to be done when you have a problem. Now, of course, one needs to know technique. Definitely, there's no doubt about it. You can't be saying that I'm going to prescribe you any medicine and take it with faith and you'll be cured. That certainly he needs to know, because when Sri Aurobindo was asked that, what if you give a wrong medicine and you invoke the grace? He said that then the grace has to work to first to correct you of the harm that can be done by the dravya guna. So each dravya has its own guna. So he must know the technical part. But technical doctor is more like, AI, but you project everything. He is the one who asks you symptoms. His mind is in a calculation mode, writes a prescription or gets investigation done, looks at it. We need it, but that's not enough. Then there are good doctors. So what is the difference between a technical doctor and the good doctor? The good doctor brings in a little more wisdom. You see, it's one thing to know all the things and prescribe as per the textbook. But a good doctor knows also where not to prescribe, where not to do certain things. And he understands, there is in him a wisdom which has come over over number of years. So he is not just an information overloaded computer where things are going into the brain as per the latest protocol, and he is just following exactly the protocol which has been given everywhere. He brings in the element of wisdom, the factor which is missing. It can't be brought in textbooks. It comes over a period of time through experience. And the great doctor brings in not only information and wisdom, but this power of love. In medicine, we use the word compassion. They are all different shades.
So when we use the word love, we should be very clear what we are speaking of, because the moment we think of love, we think love between two human beings. But love is a tremendous power. In fact, it's there in the whole creation. When we look at it from the spiritual point of view, then the whole creation is an act of love. And its progress is a labor of love. So love in its essence is the power that keeps all the different elements of creation united and interconnected. Even in physics, it's operating. When you say that an electron here and an electron in moon, if you observe both of them, you'll see that there is a kind of correspondence between them. So this is because there is this power of love which is holding, it's bringing out of chaos. Look at it, like before the atom is formed. What is there? It's a state of indeterminate chaos. Particles just jostling in all over, wherever. And they begin to be brought together to create building blocks. So love is that which in its origin has come from the highest, entered into creation, and it starts taking creation upward, and it starts by bringing together the different elements and creating something beautiful. The first beautiful thing that love creates is atom. Very beautiful when you look at the structure. It creates universe. Look at the galaxy. So there is another aspect of love which is intimately linked with it, and that is beauty. And the third aspect of love is harmony, because when we look at, it's very easy to look at material creation. When we look at it, look at the galaxy, the stars. Have you ever imagined that why don't they just collide with each other? Well, they do, but still, it's so beautifully done that every day when you look at the sky, I mean, if the randomness and chaos was more prominent, perhaps, it wouldn't have gone even to that extent. So love and harmony go together. And the last aspect, which is, we can say, the very origin of love, is ananda. So these four things are always together. So what is the relation? We can say that when creation is absorbed back into its creative force, then it is bliss. It is completely absorbed back into itself. And that's why the closer we come to the Creator, the more ananda we experience. And the farther we go from Him, the more suffering we experience. And this is the inbuilt mechanism of justice in nature, by the way. So people often ask, hell, heaven, etc. We don't need to bring in. If a person by his acts, and what acts? Selfishness and meanness, cruelty, hatred, jealousy is born out of that, moves further from the Creator or the Creator's consciousness in extreme division, he is always in a state of anger, unhappiness. This is what we see in the Asuras, son of Ditis and Datyas. On the other hand, the closer he comes by his kind of generosity, by selflessness, by opening out, by opening out to this whole creation, goes more and more towards unity. So he is in delight. Now what more reward and punishment you want? Because ultimately if we see that every human being wants happiness, not that he is striving only for happiness, there are many other elements in creation, then if you have a natural delight, then it's wonderful. So this delight is actually the sap of life. It is the sap of everything, because it is the origin of creation. Creation is an act of delight. Delight pouring itself on creation becomes love. Delight, creation held back within bliss, or creation going back and joining to its Creator, is bliss, and Creator leaning towards creation to rescue it becomes love. And love has these two, one flower and fruit. The flower of love is beauty, beatitude, and the fruit of love we may use is harmony. So this is, they are intertwined, these four. Wherever you have one, all other will be there. They are like twins or cousins, and they will be there. So now, if we look at an illness, what really is an illness? The illness is, all illness is essentially a disharmony. And why does this disharmony come within the being? Because one part is overused and the other part is diminished. So this is one of the basic causes, like overuse of an organ or misuse of it. Like Ayurveda says that many things are because of either overuse or misuse, or lack of use, dystrophy, or abuse, which is very common in human nature, because of a certain perversity which has come. So if we look at illness fundamentally as a state of disharmony, then the force which can bring in harmony automatically, and can also bring in the force of life, the rejuvenating force of life,
is love. Look at the experience of people who are ill. There are two kinds of people who are ill. One, who are ill outwardly, but inwardly they carry the joy of life. Very rare. I have seen today only, I was describing this state of, how what bhakti can do to a human being. Just this morning I have seen our, one of the elderly ashram sadhak nearing his 90, and he had most likely, probably maybe an aneurysmal rupture and, serious condition, blood pressure has fallen down to 60 and he has hematemesis and all these things are taking place. Absolutely black blood coming out. And in the morning when I saw him, he said, "How are you feeling?" He is smiling and saying, "I'm feeling a little uneasy." That's all. Nothing, no other complaint. So he goes and we start him on, Nilorally and whatever protocol has to be done. So after an hour when I asked him, "So how are you feeling?" So he said, "I'm in heaven." Now we know outwardly that his condition is not yet stable. He is in a serious condition, but he is in heaven. So where does this come from? So this kind of patient, in them the force of life which sustains life, is the same creative ananda. It is the sap of life. If you have ananda within yourself, you will see that it will push you to progress. Ananda has that capacity. It pushes you to progress because it's the creative impulsion in nature. At one place, Sri Aurobindo says very beautifully, he says, peace is the sign of the Lord's presence in his static aspect, the Purusha. Ananda, it is a sign of the Divine Mother, because she is the creative aspect. So, this is one kind of patient, where inwardly they can be in a state of joy. And regardless of what's happening to the body, they don't suffer. They don't suffer in life, they don't suffer in death, and they don't suffer in the afterlife because they are in that constant state. But there is another kind who, even with a small illness, they are constantly living as if in a state of worry. You see, when he describes Shri Krishna about the Asura, one of the qualities which is very strange. He describes many things, vanity, and who are always thinking, oh, today I have slain this enemy, tomorrow I'll conquer that enemy, today I have this much wealth, tomorrow I'll have that much. This is the Asura's temperament. But one thing which is very difficult to understand, that why it is Asuric is because, he is constantly worrying about 1,000 things. What is going to happen tomorrow? What is going to happen to my progeny? What is going to happen? And that worry drives his life. Very unfortunate. It's not joy which is driving him. Most human beings, when they are living, you ask them why you are living. If they have a child, they will point out toward the child, and it is because bacche ke liye. Worse still, papi pet ke liye. I mean, what kind of a crude thought there could be. But because they are either for self-survival or for children or for wife, family, this is the most absurd kind of thought that one can have. But the real essence of life is progress. So bliss comes to push us. And wherever there is that joy, there is also the enthusiasm to progress. And where is the core from where delight comes in human beings is from the heart. That's the source of love. That's the source of delight. And if this is suppressed, which unfortunately happens in the course of our education, all left brain centered, all analysis. So what happens? We do it at the expense of something most important. So I keep suggesting to doctors, and many doctors know it, they have learnt it over a period of time, that along with whatever you are prescribing, please add 3 more vitamins, most indispensable. So the one vitamin is vitamin F, faith. Instead, we are having toxin F, fear. Constantly fear. Fear is a disintegrating force. It will disrupt the whole system. Many of the corona patients recently, we know that they've died out of overreaction of the body. Strange. The lung tissues have been damaged because of the overreaction. The immune system has hyperreacted. Why it is hyperreacted? Because there is panic. It's like you have a little mouse in the house and people with rifles are shooting the mouse. So what will happen? You will probably kill or may not kill the mouse, because mouse will find its way. Rifle is the wrong thing to kill a mouse. But you may end up injuring some other creatures all around you. So something like that, a overreaction of the body, because it's not in a state of quietude. Whereas faith brings quietude, because it has a healing. Healing takes place when there is a state of faith and there is a state of quietude. The second vitamin is vitamin G. Grace, most important. So faith opens the door to grace. Grace here is the highest force that can cancel the entire chain of determinism. Because in science we talk about cause and effect.
But if you go to the origin of creation, what is the original cause? So original cause is delight. That's how the scriptures put it. Anand. Because of Ananda, the creation burst forth. So I'm not talking of the Buddhist scripture which has been misunderstood as original cause is desire, as if the divine could be seized by desire. So it is Ananda, it's the original cause. Now this original cause has the capacity to annul all intermediate causes because it's the original power. So if there is the joy of being, very often lot of sickness is because the joy of life is getting diminished. And see, this is what happens. How does illness grip us? Physical symptom just a little, then fear starts coming, anxiety starts coming. After some time you can't feel happy. Even when something which you really feel happy about, you can't feel happy. So this is vitamin G. That grace is the capacity, is at the origin, the greatest power. And it can completely annul the entire chain of cause and effect because it is the highest power. And grace invariably takes the form of Ananda when you receive it rightly, it helps us progress. And when of course we don't receive it rightly, then that's a different story altogether. But vitamin G is missing. And the third indispensable vitamin which opens the door to both, and that is vitamin L. So a lot of illness at different levels and even at the most physical level are because of lack of this vitamin. And in today's generation, it's a civilizational disease. So why love is missing? Where any society, now Ananda is not hedonism. Hedonism is the opposite of Ananda. Hedonism is seeking after pleasure. Why do men seek after pleasure? Because they don't have Ananda. So hedonism is the ignorant way, it's the asuric way. I must drink, I must enjoy life, because they are not having a natural pleasure, natural joy. If you have a natural joy, why would you go towards it? Because you will see it so degrading. Anybody who has experienced the inner joy will never feel like, touching alcohol or going into, because immediately he will know, oh my God, I have lost that state. And he will tend to come back to it. He will not seek anything artificially because he's having it. He will multiply this Ananda in countless ways. So this is one of the factors, the joy of life tends to be sapped away. And most illnesses, see, after viral fevers, one of the things which is missing is joy. And it takes time for it to come up. And even in normal life, we live as very joyless beings. Why is this joy missing? Because heart is missing. So why is the heart missing? Because we have never really given any importance to this energy of love. On the contrary, a mind-centric civilization teaches us love, dangerous. Why? Because we think love is only adolescent love between two human beings. Love is not that. It's there in whole creation. Love the plant in your... Often I tell people, at least love yourself to start from there. It's the most... Some people don't love themselves. No, it leads to a lot of problems. They start having body image problem. Oh, I'm not good looking, good. I have seen people who are in every way, nice figure, everything by whatever standards ignorant human beings have. I use this word. But yes, there can be a perfection of form or a beauty of form. And yet, they are very unhappy. They are looking for ways and means to actually not enhance, to actually spoil it. Nature or God has endowed them with something, but they are, extreme diet, extreme measures, trying to all the time because this sense of bad body image. On the other hand, I have seen people who are plump, and very happy people. They don't care about it, and they overall, reflect lot of beauty and joy they release in the atmosphere. So all these things which tend to diminish vitamin L in our system. So if we start loving ourselves, it's okay the way I am. Nature has made me like this. Okay. That's why they say that the ability to make fun is measured not by how wittily you can pull down somebody else. It's about how you can make fun of yourself. So as a psychiatrist, I used to say this, I used to, a lot of jokes. So one of the jokes which I used to narrate, still narrate, is two psychiatrists greet each other. How do they greet each other? So one psychiatrist will say to the other, "You're okay? How am I?" It's great. I mean,
to make fun of yourself. It's like it means you have accepted yourself the way you are. You are not feeling bad about it. You can, fine with it. So this is one of the fundamental thing. And then this love must extend into everything around, with the plants we are dealing with. Why? Because when we love all these things, we think it is the medicine which is going to cure us. We don't know that universe is filled with energies of healing. We are not connected with it. Mother used to give such cures. Somebody having tuberculosis, she said there is no disease like tuberculosis. So one of the persons I know, she gave this. One person says, you continue to work. Are you getting joy in it? He said, yes, continue to work. Got cured. Spinal tuberculosis. Another person, she would say, go to the garden where he was dealing with roses. Because it's a question of release of this energy inside. So the garden heals you, the sun heals you, the river heals you, the cool breeze heals you. Open the windows inside and outside and see healing energies will come. Now we have shut all the windows, doors. So they often say, no, when you use AC, you have a greater risk of corona. This used to come. I suspect it's poor. AC is okay. There is a technical reason for it. But AC means you have closed everything in the house. Which means you are depriving yourself of natural sunlight, natural movement of air, which comes and washes away many things. So water has tremendous healing power. Every night if you just wash your hands and feet thoroughly, it washes away formations. This is something I learned very, very early. Why one should wash the feet? There is an occult reason for it. Lot of formations which are hanging around, they just get washed away. And then you see how relaxed you feel. But why are we not able to do it? Because we have not formed a relation with any of these things. People in olden times used to walk on grass and they would say, it is very good for the eyesight. Now why was grass, and now they spend money to take mud bath. Why? Because people said if you walk barefoot on mitti, you will get hookworm. All kinds of diseases are now hovering in the mind. And of course the roads are also not good. But if you can make special places where people can still walk. See the ashram playground, I love this aspect. You can walk barefoot or you can wear a shoe. I love to walk barefoot because it's clean, it's nice. And when you walk on barefoot on a soil or sand, what are you coming in contact with? The earth element. Of course playground is special because mother has walked there. You are coming in contact with the element of earth. These are the 5 elements of which our body is constituted. And all imbalances, if you really take the ancient Chinese system, Indian system, Tridosha. What are Tridosha? Vat, Pitta, Kapha. They are these 3 elements. Pitta is fire, Vata is the air, and Kapha is the water. The other 2 are earth element and the space element. So earth is the base and the space is, of course, we know the vastness. So these are the 3. In Chinese medicine, they will use different terms. Wood element or iron, they have such terms. I don't recollect now. But essentially, it is these elements which create an imbalance. And though these elements are subtle energies, they are not like fire means this fire. But this fire also represents that. So when we come in contact with it, have you noticed that when there is a fire burning in the house, we have lost that sight altogether? Except in winter, sometimes people use this, when the gas cylinders came, they replaced it. Cooking became easy. But you lost contact with something which was fundamental to life. Just watching the fire. I don't know whether people have watched it or not, but I have enjoyed watching a fire, still do. And seen many of these, sometimes you'll see in movies, even now people have this, when they want to be happy together, celebrate, what do? Bonfire. Unfortunately, it has changed into what is that steak and whatever it's called, I don't know. Barbecue, unfortunately. But natural fire, gathering around the fire. It doesn't have to be winter. Why? Because if you love that element, then that element is a physical symbol of something much deeper. And that begins to enter into you and rush into you. I'll just narrate one example. I remember going from Delhi ashram to
Subrata Park Air Force where I was staying. So my friend VP Sharma, he's of course now into a lot of organic. So we were going together after a study. We used to read something from Sri Aurobindo 5 days a week and together. And it was pouring, suddenly started pouring like anything. And we had to come back. So now it's about 10 kilometers stretch and pouring and we were hardly wearing anything, and it was towards later side. I mean, the winter is beginning to pick up, and it was an unexpected rain. So I said, let's do some Agni mantra. So I started invoking just Agni Mile Purohitam, like that. And actually, not only me, even he felt that there is a warmth inside which is coming up. So these elements, how do we relate with them? Through love. You can't do a mantra mechanically. You have to believe there is a deity. You have to believe you can connect with him. How do we invoke grace? Through love. If we don't believe that, if we think grace is something like an impersonal entity, some divine power or superior power means nothing. Titans have superior power. This concept of superior power is a very dangerous one. Titans are far more powerful than we human beings. So if we talk about superior power, they will say, yes, Ravana with 10 heads and all the elements he has captured. So he'll say, yes, I am a superior power compared to you, mortal. So it's not superior power, it's love, compassion, which is embodied in the divine. And when we open to him through this door of love, this is the simplest of means given to human beings. And then we see that grace comes, and this love implies full of trust, confidence. How does a child love a mom? Child is not worried. I have got this disease, I have got this problem. Parents are worried. Child is crying, mother and father are there. So that is the relation we can form with the Creator. Why don't we form? Because we are very self-sufficient people, full of vanity. I know it all. I don't need a creator. I am the creator. Yes, man is a mini creator. But a mini creator and the original creator is something like, yes, I am also fire. You light up a lamp and say, see, I can recreate the sun. It also dispels darkness. Yes, the lamp dispels darkness. The sun also dispels darkness. But there is a world of difference. So this love, through love we create a bond with the universe. Mother would say, make friends with the sun. Friendship is another aspect of love. Make friends with the sun. Why are you thinking, oh, sun is too hot, scorching? Make friends with the rain. You see people who make friends with the rain, they walk in the rain and they actually get rejuvenated. But at least I have experienced this. To play in the rain, to jump in the rain, to walk in the rain. But the moment medical science, you will get pneumonia. I have never understood who gets pneumonia because of rain. Rain, I mean, it's not about the cold. It's not like, don't draw a correspondence that because walking in rain is good, so eating an ice cream is good. No, they are not connected at all. Walk in the rain, joy. Similarly, walk in the sun. She says that it heals us of things like anemia. Of course, vitamin D nowadays is coming in a big way. And even you can form relation with trees. They release energies. The mother has an experience sitting with the cherry blossom tree, and she says that in cherry blossom tree you have the cure for the remedy for the problems of the spring. So it has this ability to cure spring allergies, many things like that. When there is a fresh bloom, so it is something which is like a natural. Enough healing energies are there in the environment. When we were children, we were told in the form of a story. The story used to be that somebody is going from one village to another, so he asks for advice. So parents give an advice, or a wise man gives an advice. So he says, see, you go, there will be a lot of tamarind trees and lot of neem trees. Okay? So avoid the tamarind trees. But wherever you see a neem tree, you lie down under it. So what was the reason? Much later you realize tamarind is good because this thing is very good. Unfortunately, it's not used very often. I mean, in the southern parts it is used. But
tree, the significance of the tree neem, much later I realized and I said, oh my God, they carried a wisdom which we missed. The name of the tree neem, what mother has given, spiritual atmosphere. And it was inbuilt in the system. So, having a neem tree in your house, having a tulsi, all these things, and entire world of plants, we don't need to take extract, do with all this and create a pill and then eat it. That's much later. Just to form a relation with all these trees, they absorb vibrations, they are very, very responsive. And they understand. Animals are nowadays being used for therapy. There is a story of a cat who died because it was attacked by some people and then it died. And the person, I think it was Amal Kiran's wife, she went to mother with a lot of distress. So that time the mother told her, you were last few days, what were you asking constantly? She said, I wanted to change the house. And he says, this desire was calling the force of adverse attacks on you. Because when you want this kind of outer change, it's a desire. We don't realize that we are unwittingly drawing the adverse forces. So what did this cat had died? What did this cat do? They are extremely sensitive to the vital things in the atmosphere. And she sacrificed her life to save the owner. The story actually documented by the mother. When we were children, we were told that, if dogs are crying, it means it's not good. Don't take somebody's name that time because he may die. Now, this is superstition. But there is some truth in the fact that dogs and cats are extremely sensitive to vibrations of forces which we are not. And if we understand this whole creation in terms of the play of forces, then they have these energies. Dogs can hear things which we cannot. Often you will see dogs suddenly getting up and looking here and there. There is nothing, not even a rat or a mouse, but they get up like that. Observe a dog's behavior and then it will go back to sleep. Because they are sensitive. And they are not only sensitive, because they belong to the animal world, they invoke the spirit of a particular species to throw it away, because naturally they do it. They are not complicated beings like us. The moment they sense a danger in the atmosphere, they instantly make the instinctive response. They absorb our depressions. It's used now in therapy. Depression depresses the immune system. Lot of illnesses. People don't realize. When they date it back, when did the healing start? They will remember, well, God of course, but also dog. Because, it was there, it was absorbing your energies and releasing love in the atmosphere. Because dogs have that capacity to, some dogs. Even one-man dog, they are very loving, but some dogs are very, very loving. So they give you that energy of love which human beings lack. So sometimes they like to, cuddle a dog. So this is a whole world. Now, how do we really receive this energy and how do we release it with regard to the patient? So, receiving this energy, make an active bond. Treat everything as something living, even the house, the bed as something living. It's not just a slab of stone. So, all of them are so happy, they transmit this happiness. Stay in that state. When we are, dealing with things, plants, caress them. Say good morning to them. They will respond. If you ignore them, they don't like it. So, we can, in nature it bounces back, as they say, the law of karma. So, form an active bond. Trees, go and touch, caress it. You'll see some people, going around the samadhi with the service tree. It's not superstition. People may do it unknowingly, but it has its meaning. So when you do that like anybody, if you hold a person feels good, isn't it? There are some people who are very touchy, who don't like. But generally people like if you hold the hand. And so, what do? Touch, you have formed a connection. It's like when you go to a petrol station. You have to open and connect. So, touch is a means to connect. You can talk to plants and trees, but don't do it too obviously because they will refer you to a psychiatrist. And पता नहीं पेड़ों से बात करता है.
something is wrong with this guy. Better than talking to many human beings, they can be so depressing. Talking to human beings is the only normal, sane thing. Talking to God is insanity. Talking to plants is verging on the border of insanity. Talking to animals is childishness. Talking to human beings, especially when you're discussing the political affairs of what's happening in China or the abstruse academic things, he's brilliant fellow. Brilliant nahi hai. He has missed out on the most important aspect. Intelligent people do that which is going to help them really in life, in progress, or generally keeping healthy. So intelligent people know that love is the tremendous power. It is fools who don't know it. So release this energy. And how to release it? First, you start loving. Love things which are around, it will come back to you. With the patient, compassion. It's not like you're prescribed the medicine. When we look at, I have seen doctors who are very compassionate, and patients somehow feel it. They respond better. Even if somebody dies, their relatives know it that this doctor has really been very compassionate. It has supported them in their journey. So this compassion, of course, true compassion comes from a state of wisdom. It's unfortunately called compassion, but it's okay. It is normally born of a certain kind of kindness, even pity. Kindness and pity are ignorant movements, but they do a little bit of work. But when you look from above like Buddha, you understand the real causes of suffering, and you have the strength to pull somebody out of it. That is compassion. Similarly, we have other movements. Gratitude opens the doors of love. Generosity, anything which makes you wide will open to love. Anything which makes you small and small. That's why jealousy, hatred are just the opposite of love. Why? Because they are shrinking, shrinking, shrinking. Love, like delight, wants vastness. If you're not wide enough, love will not pour in. Delight will not come. And inner healing will not be able to take place. So, compassion, gratitude, generosity, and most importantly, how to communicate. There was something very beautiful about the old time doctor which we have lost. I still remember those were days when the doctor would just put a hand over the head and say, Beta, theek ho jayega. Or if he knew ki it is beyond him, then he'll say, ki beta, Bhagwan hai na, dekh lenge. Abhi if the doctor says Bhagwan hai na, don't you think yaar, mera time aa gaya. Because we have invested all our faith in doctor. So the day doctor says ki Bhagwan hai, matlab he has given up. And if doctor has given up, to Bhagwan kya karenge? I remember one doctor friend, he told his one person ki, ab itna moh maya kya, aap Gita padhiye, ab 87 years to ho gaya hai aapka. अच्छा, तू मतलब कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा? You mean to say that I am going to die? नहीं बाबा, आप करो दे, तू मेरा इलाज कर. Because the grandchild was doctor. तू मेरा इलाज कर, मुझे गीता मत पढ़ा. बहुत पढ़ी है, पढ़ा है, फॉलो नहीं किया है. So this is our state. So when we touch like this and say everything will be fine. Some people say, no, how do we know that if somebody is going to die? Why should we say this? Because we don't understand truth. Truth is not just truth of the body. When you say everything will be fine, it's not just about the physical condition. It's about the inner condition. It's about the afterlife. Everything is everything. Which means, yes, I want you to recover, but if you don't, still everything will be fine. That's what is meant when you say all is well. All is well is not confined to that outwardly this will be fine. Because then you say, oh, I have been saying this, nothing is happening. Because we are a whole world within. So this little statement is an expression of love. But what do we normally do? लिख दिया, अच्छा पेमेंट कहाँ करना है? गूगल पे से कर देना. ये मेडिसिन प्रैक्टिस, मेडिसिन में तो होना ही नहीं चाहिए. It should be all state sponsored. Health and education, I believe, there should be nothing like a charge. It should be state sponsored. Let there be insurance. Let people subscribe to it, and whatever you want to subsidize, high quality government places should be there.
and it should be taken care of by the state so that you don't bring in all these elements into play. You are a healer, not a businessman. But now it has come, so everything we have lost, that's become like a mercenary attitude. Fortunately, still there are many doctors all over the world who still carry it, the beautiful side. But this is the second. Third communication is through smile. Somebody said, no, if somebody is not smiling, so what we should do? Give them yours. Smile. When you smile, it does wonders. It will linger for a long time in the head. But be careful, whom you are smiling at. Yeah, doctors should know. I remember as a young doctor, 21, 22, doing my internship. And one young lady comes and she has chest pain. So usual, that doctor, over energetic. So my senior cautioned me. Senior means cardiologist. He said, yes, doctor, everything is fine. But you are very smart and you are young. That time, not now. Be careful. Don't get into too much sympathy. I said, thank you, sir, for telling me this. So we have to know. That doctors know. Most doctors know how to draw a line, where to draw a line. But still it helps. Certain things help. Even in normal human relationship. It's not only for healing you have to go to a doctor. Friends, nowadays it's found that love even physically heals you. It releases oxytocin. It diminishes cortisol, stress response hormones. It releases oxytocin, which is actually good for healing. It can release endorphins simply because it releases ananda inside your system. So actually it has been found by research that love heals. Even cuddling heals. These are actual researches people have done. You hold somebody, give a hug. That, our Munna Bhai MBBS, one good lesson. Jadoo ki jhappi. Everything we have corrupted. It's become something bad, and because, all these things. And please don't do it with patients and indiscriminately with anyone and everyone. But definitely, if in a close personal relationship with our friend or husband, wife, by friend I mean between husband, wife, or people who love each other in a family system, by all means, brothers, sisters, so that, this healing energy can be transmitted. Otherwise, holding hand when a person is in distress, this itself is enough to transmit a lot of healing energies. You have formed a link. And if you can't do either of them, at least send a smiley. Now you have smileys for everything. That's what. Whatever it be, the point is that it's an tremendous storehouse within us. All that we need to live in this life harmoniously, beautifully, in a healthy way, joyously, is all given to us. We don't really need anything artificially from outside. But the mind has created a system combined with the vital commerce, pleasure. It's like you first advertise McDonald's, then you advertise the doctor who is curing you of lipids, Lipicure, you advertise Coca-Cola, then you advertise diabetes medicines. This is a worldwide web of falsehood. It's a complete net in which human brain has got caught. But when you live with the simplicity of that life, which the person in the village lived at some point of time, most people lived in a healthy way. Most people. And when they had an illness, you have to depart one day. They departed very beautifully and gracefully. Not rushing to doctors, paying up bills, on ventilators. No, this was not their life. They accepted that there is a change of season. What is death? They looked at it as a change of season. Autumn has come, but they knew spring is not far behind. I'll come back in a new body. See, this idea of rebirth. At least in India, I have never understood why people are afraid of death. There was a foreigner who had remarked, not foreigner, let me put it like this, mother's granddaughter, she once remarked, she said, what is unique about Indians? Indians are not so much afraid of death. Why? Because the rebirth concept is there. Because this truth is drawn from the cycles. Everything is perpetually reborn. It's a cycle in nature. Everywhere you will see rebirth. But in the Western context, people are very afraid of dying.
So medicines, interventions have multiplied like anything. And we, like the fools that we are and slaves that we are, we have just taken it, transported here. Whereas India is the only land where Hinduism, Buddhism, Sikhism, all the religions which are rooted here, they all believe in rebirth. Jainism, they all believe in rebirth. So when we transport a system like that, it's kind of out of tune. In the Western context, it's understandable. There is one life. If you die, after that you will rise one day all from the grave. What a dangerous, frightening situation it will be, whatever that day is. So one wants to prolong life and not to. But here we believe it's a change of body, complete organ transplant. Why are we living with so much of fear? Let's love life. Let's love the future. Let's love the divine. Let's love creation. Let's love everything that is around. But not the love that we understand. Let us take this human love and transmute it into a beautiful love divine. So I'll read some lines of Savitri and then we'll close with that. Yes, so, as we know, Savitri is conquest over death, even material death, by the way. Material death means the ultimate citadel of all that is dark and unconscious. That's why material death conquest has that meaning. But what is the power that Savitri comes armed with? She comes by love. And then she tells death that, "O death, I have triumphed over thee within." The first victory. "O death, I have triumphed over thee within. I quiver no more with the assault of grief. A mighty calmness seated deep within has accepted my body and my sense, has occupied my body and my sense." Page 633. "It takes the world's grief and transmutes to strength." This is what a healer can do. Like Shiva absorbed. Look, what is Shiva's taking in poison? Is it strength or is it love? Look at it. What gave him the strength to do it? Love. That's why Shiva is mighty. Out of love, when they all ask, this is a yagna going on, what will be your portion? All the gods have to have their portion. Shiva says, I'll drink the poison that will come out. Look at an act of love. Ascetic of ascetics. What a love. But why this love came into Shiva? Because he had slain Kama. When you slay lust, lust is what? What is Kama? I want for my pleasure. I love for my joy, not for the joy of the beloved. I want to dominate, possess, seize my personal property. So it's very difficult, but yet that when you slay lust, then true love awakens. Yes, two people do belong to each other, but not in this way that they have to forcibly do it. It should be a spontaneous, free self-giving. It cannot be by any kind of legal document or a outer force. Then this is a very subtle change. When two people out of love commit to each other and honor that commitment, it is something wonderful, it is divine. When it is tried to be enforced like the way of the Asura, then it becomes totally different. This is the difference, very thin line. The joy of love is always in freedom, and love is all about self-giving. So she says that such a person has a power to absorb the grief of others, and not only absorb, he transmutes it to strength, takes in grief and gives strength. It makes the world's joy one with the joy of God. My love eternal sits throned on God's calm. For love must soar beyond the very heavens and find its secret sense ineffable. What is the secret sense of love? Not getting personal pleasure, but giving itself. The original love is the impulse to give itself. It's called as the sacrifice of the Purusha, but as Sri Aurobindo points out, more importantly, it is the sacrifice of the Divine Mother. She sacrifices herself, becomes one with this dark substance to redeem it. That is the origin of love. It must change its human ways to ways divine.
So what does it mean? You should become just a bhakta and a pujari in a temple? No, something very interesting. You have to read Sri Aurobindo's totality. It must change its human ways to ways divine, yet keep its sovereignty of earthly bliss. It is upon earth that the flower of love must bloom, not in a disembodied state. That is a big challenge. We are all embodied beings. So there is a joy in earthly contact. See, when people are confronted with illness, physical illness, there is a joy in that earthly contact. Touch, that is why touch can be so powerful an instrument. But it must flow not from some lower down aspect, it must flow from the very heights. And through this little medium, see how often mother would just put her hand, she would look and pour love, look and pour, touch her contact. It can never be forgotten by those who have received it. She would draw ahead and tell that put on my lap, forget about everything. Touch. Bowing down at her feet, touch. And of course, rarest of rare, Champak Lalji, the embrace, mother also with, some of the children. That touch, contact. So that is the earthly bliss. But these are interconnected. If we think that we can, because touch is a means also, you're powerfully opening a passage of all kinds of player forces. So if you are in darkness, you will transmit. And if you are touching somebody or letting somebody touch you who is in a state of darkness, he'll come inside. Sri Aurobindo's letters are there on this account. The touch is a very powerful means. So be careful, especially when patients are in that state. But one must understand, now we are going beyond the patient context. But touch is a very powerful means and we take it very casually. Any contact, physical contact, brings you in contact with the forces which somebody is embodying in a concrete way. Otherwise also it can be there, this world is a place of, but you can shield yourself. But the moment you allow the touch, have you not felt sometimes? Some touches, nowadays we teach children, no? Good touch and a bad touch. What does it mean? How do the children know it? Adults don't know it because they've lost it. Now we teach to the children. But regardless of that, so touch is something which is so powerful. But touch is the means through which earth matter comes into contact with something. Our soul touches the body. It must touch the body. If it doesn't touch the body, that means something remains unfulfilled. So it must keep its sovereignty, yet keep its sovereignty of earthly bliss. Our lives are God's messenger beneath the stars, to dwell under earth's shadow, to dwell under death's shadows. They have come, tempting God's light to earth for the ignorant race. His love to fill the hollow in men's hearts. What is the hollow in men's hearts? Inconscient abyss, which is the source of all the other unconsciousness, falsehood, death. This is the abyss. What can heal the abyss? Love. When mother was asked, Mother, what is it that can make the adverse forces yield? She says, love. But then she says it is divine love which can make them yield. Nothing else, because it fills the abyss. So love has this tremendous healing power. Otherwise people suffer from many illnesses. His bliss to heal the unhappiness of the world, which is the source of all other illnesses. For I, the woman, am the force of God. He, the eternal's delegate soul in man. And last four lines with which we will stop. Love must not cease to live upon the earth. For love is the bright link twixt earth and heaven. This is the bright link which connects the divine grace, the highest divine possibilities, down to earth. If you absorb this power of love within and turn upward, it has a transforming power. If you release it outside, it helps others. So one has to have that fine balance, but always remain connected inside. Otherwise, it will go into all kinds of channels. So love is the bright link twixt earth and heaven. Love is the far transcendence angel here. Love is man's lien on the absolute. It is through love
Absolute, what a line it is. Absolute is beyond every relativity. You can't reach him through anything. Yet through love you can reach even the absolute. Man can lean upon the absolute. Absolute means if it intervenes, nothing can escape its influence and its power. Love is the far transcendence angel here. Love is man's lean on the absolute. Thank you so much. धन्यवाद आलोक भाई आपणकर बहुमूल्य आलोचना आम समस्तଙ୍କ जीवन को आलोकित करिब। वर्तमान आमे आमर परवर्ती आलोचना भितर को प्रवेश करिबा। विषयटी होउछि सत्य अबा रसातल। ए विषय सहित आमे समस्ते जड़ित एवं मांकर एटा गोटे होउछि बहुत शक्तिशाली बाणी विश्व प्रति मानव समाज प्रति जे बाछिनिय अन्य पंथा नाही सत्य अबा रसातल। बहुत समय रे आमे एई भली भाबरे जीवनटी बंचु जे संपूर्ण भाबरे सत्यर सेवा करिबा संपूर्ण भावे भगवानंक पई जीवनटी को बंचिबा सेई भावनाटी आम भितरे कोठी ना कोठी जेमती लुचि रही गला भलिया लागे एवं स्पष्ट भावरे प्रकाशित हुए ना। अनेक जन तो एमती भी भावती जे आमे कोनोसी खराब काम करिबु नाही कोनोसी असत्य को नेकी जीवन बंचिबु नाही किंतु सत्यर भी कार्य करिबु नाही। किंतु वर्तमान जो परिस्थिति भितर देकरी आमे गति करूछि विश्व गोटे विराट बड़ रूपांतर पर्याय भितर देकरी जाउछि। तेणु एटी दीटा मार्ग आउ नाही आमे गोटे केवल गोटे मझी मझिया मार्ग ना सत्य को धरिथिबा ना मिथ्या को धरिथिबा एमती गोटे रास्ता कोठी नाही। जदि आमे मिथ्या भितरु बाहरिया को चाहिबा ताले सत्यर ही सेवा करिया को पड़िबो एवं ए जो सत्यर पथरे आमको जीवा पाई दिव्य प्रेम भी आमको सियाड़ को नहीं नहीं धीरे धीरे जाउछि। मांकर गोटे बाणी रे मां कहउछंती द डिवाइन्स लव इज एन इटर्नल ट्रुथ। दिव्य प्रेम होउछि एक शाश्वत सत्य। तेणु से शाश्वत सत्य सहित दिव्य प्रेमटी अंगांगी भाव में जड़ित जो दिव्य प्रेम विषय रे वर्तमान आमे आलोचनाटी शुणुथिले सी आमको सत्य आड़ को लेकिन जीव। तेणु ये जीवन भितरे जेतेबेले आमे सत्य को लेकिन बंचिबा सेतेबेले आमे वास्तव रे जीवनटी को ठीक भाव में बंची पारिबा। उपनिषद कहउछंती सत्यमेव परम ब्रह्म सत्यमेव परम तपः सत्यमेव परो यज्ञ सत्यमेव परम श्रुतम। ट्रुथ इज द सुप्रीम ब्रह्मन ट्रुथ इज द सुप्रीम तपस सत्य इज द सुप्रीम ज्ञानम द ट्रुथ इज द बेस्ट ऑफ स्क्रिप्चर। सत्य इज द परम ब्रह्म। जो ब्रह्म को आमे खोजुछे जो भगवान को आमे खोजुछे सी होउछंती से सत्य स्वरूप से होउछंती से सत्य। तेणु तांकरी अन्वेषण रे आमर जीवन यात्रा अब्याहत रहू आमे तांको जीवन भितरे खोजु एवं ए जो तात्विक विषय को आलोचना करिवा पई आम पाखरे अछंती आम ओडिसार कालुपड़ा घाटरू पूज्य संजय भाई श्रीयुक्त संजय महापात्र जे कि सामग्रिक भावरे गोटे जमती आमे कहू कि जे केही केही निजर अर्थ को केही केही निजर जीवनर किछि समय को भगवान को देई थांती किंतु बहुत कम व्यक्ति थांती जो माने सर्वांगीण भावरे भगवान को पई जीवन बंचंती एवं वास्तव रे संजय भाई तांको जीवन रे ये कार्यटी को करूछंती। तांकर जीवन कहिले मां को नेकी तांकर प्रत्येक कर्म कहिले मां को नेकी संपूर्ण भावरे से मां को कार्य रे निज को उत्सर्ग करछंती। जीवनर प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त तांकरी सेवारे अछंती। तेणु सी आमको ए विषय रे आलोकित करिवे। वर्तमान मु पूज्य संजय महापात्र को अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य रखिवे। संजय भाई। Supreme Lord, Eternal Truth,
Let us obey thee alone and live according to truth. Paramaccho Prabhu Satya Nitya Tvameva Kevalam Anuvarta Mahi Satyam Anujiva Makevalam. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आम्भे माने केवल तुमरे आज्ञाबह होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। करुणामयी माँ परम प्रभु श्रीअरविंद आजिर एई ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपस्थित थिबा मोर समस्त वयोज्येष्ठ भाई को प्रणाम एवं कनिष्ठ भाई भौणी को मोर अंतरर शुभेच्छा। भाई भौणी आमे एक संदीक्षण मुहूर्त रे समग्र जगत रे उपस्थित होइछे दंडायमान अच्छे गोटे टर्निंग पॉइंट रे गोटे विवर्तनगत संकटर मुहूर्त रे आमे माने समस्ते एई वातावरण को एई परिस्थिति को अतिक्रम करुछे। तेणु आजिर एई परिस्थिति रे एई मुहूर्त रे आम मानकर कर्तव्य आम जीवनर परम लक्ष्य ताहा किभली भाबरे आमे निर्वाह करिबा सेथिप्रति चिंता करिबा पई एवं सेहि मध्यरे बंचिबार समय आसीछि। तेणु आजिर जो विषय वस्तुटी आम पई रखिछंती भाई ट्रुथ और द अबिस ए विषय वस्तु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मने हुए कारण आम रास्तार बहु बाटा चली चली एभली एक जगार आसी पहुँच जाइछु एभली एक छकरे आसी पहुँचीछु आमको निर्णय करको हेबो आमे को रास्ता रे जीवु आमे कहा पक्ष नेबु। तेणु गोटे गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त बा देव मुहूर्त आम मान समस्त आसी एठारे उपनीत होइछु। दीर्घ 5000 वर्षर भारतीय संस्कृति और सभ्यता बहु उत्थान पतन दे तार निजत्व को बजाय रखी आसी। यार प्रधान कारण है जे एक शाश्वत सनातन परम अद्वितीय आध्यात्मिक सत्य उपरे भारतीय सभ्यता तिष्ठि रही तार आरंभ होइछि। जेहेतु भारतर सभ्यता एक सत्यर आरंभ आध्यात्मिक सत्यर आरंभ तेणु ताहा कहीं कहीं अनादि कालरू ए सभ्यता सृष्टि होइथिले मध्य तार विलय घटे नाही कि घटिबो नाही। पृथ्वी रे देखा जाइछि अनेक सभ्य शिक्षित उन्नतशील सभ्यता सृष्टि होइछन्ति। शिक्षा साहित्य कला भास्कर्य चिकित्सा विज्ञान एवं अस्त्रशस्त्र युद्ध रे बहु उन्नतशील सभ्यता सृष्टि होइछन्ति एवं कालर कराल गर्भरे से माने धीरे 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 समस्ते लीन हो जाइछन्ति। किंतु भारतवर्ष तार निजत्व को अद्यावधि आज पर्यंत बजाय रखिछि एवं बजाय भी रखिथिबो। भारतर आध्यात्मिक इतिहास रे जो सत्य चेतना को धारण करी भारत समग्र विश्व को जो नूतन वार्ता प्रति मुहूर्त दे आसी एवं दे आसुथिबो एवं सेथिपई आम मानकर केते कर्तव्यबोध रही से आम मैंने किभली भाव में प्रस्तुत होगा से संपर्क में आज विषय वस्तु रही। भाई भौणी आम मैंने जानिछे जुग चक्र जो रही भारतवर्ष प्रथम रही सत्य जुग जो रही जो सत्य जुगर ये भारतवर्ष आरंभ हो भारतर तार प्रत्येक मूल चेतना सत्य ही आरंभ। आप मैंने जानी जे समग्र सृष्टिर मूल उत्सरे जो शक्ति रही जो शक्तिर असंख्य स्पंदन रे ए सृष्टिर असंख्य रूप सब प्रकाश पाई पाई आसुछि एवं प्रत्येक रूप मध्य जे निजको संयुक्त करी अभिव्यक्त करी रखिछन्ति से शक्ति किए से मूल उत्सटी किए से सत्यटी किए जहाद्वारा ये समग्र संसार समग्र जगत परिचालित होउछि। से सत्य को जदि आम अवलोकन करवा सत्य संपर्क में आम जदि आम ताको अनुध्यान करवा आम देखिबा भारतर आध्यात्मिक जो इतिहास आमको
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୂପେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ଆଗରେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ, ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାର ଭୁରି ଭୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ଆଗରେ ଅତୀତର ସେହି ମୁନି ଋଷିମାନେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତାର ସୁକ୍ତ ବାଣୀ ହେଉଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟଂ ବଦ ଧର୍ମଂ ଚର ଏବଂ ଅସୌତମା ସଦ୍ଗମୟ, ଅସତ୍ୟରୁ ମୋତେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିଅ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ପରମ ଓ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଉପନିଷଦ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାବାଳ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ କଥା। ଜାବାଳ ସତ୍ୟକାମ, ଜାବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ ନଦୀର ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟକାମ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ନଦୀକୁ ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ମା ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ମା କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ ସେଇ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ। କ୍ରମଶଃ ଜାବାଳ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକାମ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋତ୍ର ଜାଣିନି। ପିତାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିନି। ଯା ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସିବ ଯେ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତୁମେ କେଉଁ ଗୋତ୍ରର। ସତ୍ୟକାମ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଆସି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୋର ପିତା କିଏ, ମୋର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ସେବା ଦାସୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ପିତା କିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ପିତା ତୋର କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ଗୋତ୍ର କିପରି କହିବି? କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ, ତୁ ଜାବାଳୀ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ, ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଜାବାଳୀଙ୍କ ମୋ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ନାମ, ବଂଶ, ଠିକଣା ଏବଂ ଗୋତ୍ର ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ସେଇ କଥା ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଜାବାଳ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକାମ କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କୁ, ଗୌତମ ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କହିଛ, ଯେ ସତ୍ୟ କହେ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମର ଗୋତ୍ର କ'ଣ ପଚାରିବି? ଯେହେତୁ ତୁମେ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସ ସତ୍ୟର ଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଯେତେ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ଚେତନାକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ସେଇ ମହାନ ଉତ୍ସରେ ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ଶକ୍ତି, ପରମ ଉତ୍ସ, ପରମ ମୂଳ ଶକ୍ତିଟି କିଏ ସେ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଉଛୁ। କାରଣ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବାହ, ଅର୍ଥ ନିଜ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯିବା, ଗମ୍ ଧାତୁରୁ କିପେତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକମୟ ଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଚେତନାଟି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଅଭିପ୍ସା, ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗରଣ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉନ୍ମିଳନତା ଆସିଗଲାଣି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟିକୁ ସେହି ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରହିଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ଗର୍ତ୍ତ ବା ଚରମ ଗହ୍ୱର, ଦିନେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାଳିକାଟି ଆସି ପଚାରିଲା। ମା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ 15-year-old girl asked, "What is truth?" I answered, "The will of
ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼। ସେ କହିଲେ, ମା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ବାଳିକାଟେ ପଚାରିଲା ସତ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। This truth that man has vainly sought to know will be the birthright of the new race, the race of tomorrow, the superman. ମା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ନୂତନ ଜାତିର ଆଗାମୀକାଲି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜାତିର ଅତିମାନବର ବାର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ହୋଇ ରହିବ। ଅତିମାନବର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗତଟି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ନୂତନ ଜଗତଟିର ଯେଉଁ ମହାସତ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ହେବ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସେହି ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି ଏହି କବଳରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ସେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ଜଗତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ, ବ୍ୟାଧି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ମୃତ୍ୟୁରହିତ ଏକ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ, ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଚେତନା ରତୀୟ ଜଡ଼ର ମଣିଷ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ବା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ହେଉଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ନିଜର ସୃଷ୍ଟି, ନିଜର ପରିଚୟ, ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ତା ପ୍ରଭାବରେ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେ ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ମନ, ତାର ଯେଉଁ ଚେତନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ କାହିଁକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ତାକୁ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତା ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସକଳ ବିବିଧତାର କାରଣ। ଅଜ୍ଞାନତାର ମୁଖାଟି ଖୋଲିଗଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ହିରଣ୍ମୟନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟ ସାପି ହିତମ୍ ମୁଖମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ହିରଣ୍ମୟର ସତ୍ୟର ମୁଖଟି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞତା ବା ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ହିଁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଜଗତ ସତ୍ୟମ୍ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଏ ଜଗତ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେହି ସଂଯୁକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରେ, ଜଡ଼ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ହେଉଛି ମହାସତ୍ୟ। ସେହି ସତ୍ୟକୁ ସେହି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ମଣିଷଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଲାଗି, ତାଙ୍କୁ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା, ସେ ହେଉଛି ମହାସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଭିପ୍ସା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରଶ୍ମି ରୂପେ ସତତ ପ୍ରବାହମାନ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପରମକୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଛି। ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନିୟତି। ସେହି ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ କରେ? ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ କରୁଛି ନା ହିପୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେନସନ୍ ଆର୍ ଦ ହୋମେଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ପେସ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି କପଟତା ଏବଂ ଛଳନା ଏ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଆପଣାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଘେରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାର କବଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନୁନା, ଜଗତକୁ ଜାଣୁନା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛି ତାହା ବି ଜାଣେନା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସପ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି, କାଳଗତ ଅଜ୍ଞାନ। ମଣିଷ କ'ଣ କରିଛି? ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ଅନେକ ତାର ଜନ୍ମ ବିତେଇକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାର ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣେ ନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ବି କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ କାଳଗତ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆମର ଯେଉଁ କାଳଗତ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ସେଥିରେ
ए अज्ञानता किभଳି भाବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହିପୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେନସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କପଟତା ଓ ଛଳନା ମାର୍ଗରେ ଅଜ୍ଞାନତା ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା ସତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ? ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ଏବଂ କ'ଣ କରେ? ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇପାରିବା ମହାଭାରତର କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ବିବାଦରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଖୋଲିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମୀଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଶକୁନି, ଯିଏକି କୌରବ କୂଳର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି, ଅଧର୍ମର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପକ୍ଷ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କପଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କପଟତା ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ କରେ? ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରେ? ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଜୀବନ, ଆମେ ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ମସଜିଦ୍ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର କଥା, ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ମୀଳନ କରିବା କଥା, ସେ କଥା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ଉଠୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଜଣେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଜଣେ ନବାବଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହେଲେ। ନବାବ କହିଲେ ଯେ ଆମର ମସଜିଦକୁ ଆପଣ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଯିବା। ନବାବ ଗଲେ ଏବଂ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖାଗଲା ସୁଫି ସନ୍ଥ ନମାଜ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖିକି ନବାବ ରାଗିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନମାଜ ପାଠ ସରିଲା, ସେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ନମାଜ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଏଠି ଆସି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ? ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନର କଥା ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମାଜ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନମାଜ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ହିଁ ମୋତେ ହିଁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ସବୁ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ମରିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ଘୋଡ଼ାଟି, କାବୁଲରୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଟି କେଉଁଦିନ ଯିବି ଯାଇକି ଆଣିବି, ଏକଥା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ। ମୌଲବୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଶେଷ କଲେ ମୋର ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ମୋ ଫସଲ ଧାନ, ମୋ ଶସ୍ୟ ବିଲରୁ ଶସ୍ୟ କଟା ହେବ, ଏକଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଆପଣ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଆପଣ କାବୁଲରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିଲ ଗହୀରରେ ଥିଲା, କ୍ଷେତ ଗହୀରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏକଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆମ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଆମେ ଏହା ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଉପର ଭାବରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ। ଏହି ହେଉଛି କପଟତା, ଛଳନା, ପ୍ରିଟେନସନ୍। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ, ଆମ ଅନ୍ତର୍ଗଭୀରତାରେ, ଆମ ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ କେତେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୀଳନ ହୋଇଛୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, as long as they are not determined to follow the truth, I can do nothing for them outwardly. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରମ ସତ୍ୟର ଅନୁଧାବନ କରିବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଦୌ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଡିସିସନ୍ ନେଇନାହିଁ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମର କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ କଥା କରିନାହେଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଯାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଲେ, ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିକିରି କଂସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ଦୈବବାଣୀ କେମିତି ମିଛ ହେବ? ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯାହାକି ଏତେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଜଗେଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ବିଫଳ ହେଇଗଲେ। ସେ ନିଜେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କଂସ ଖୋଜିଲେ ଆର ଅସଲ କାରଣଟି କ'ଣ? ବସୁଦେବ ଥିଲେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ,
सत्यर प्रतीक थिले जीवन में वसुदेव केवल मिछ कहते नहीं एक जानी कंस कंस जाई तांकर भिणई को पचारे वसुदेव तुम्हें सत्य उपाधि सत्य तुम जीवन व्रत मिथ्या तुम शरीर को तुम मन को तुम प्राण को स्पर्श करना मु पचार सत्य कह कारण समस्त शोला बेले तुम्हें केवल जाग्रत थिल पुत्र संतान हेबा कथा कन्या संतान है केमती तुम्हें कुह वसुदेव कहले नहीं नीरव होकर ठिया हेले पचारे तुम्हें जानी ना कहले मुझे जानी तुम्हें कुह ना कहीपर ना कारण एक महतर कार्य जगतर उद्धार सत्य प्रकाश मोर व्यक्तिगत जीवन स्वार्थ को बलि देवा चाहे केबे भी कहले नहीं बहु निर्यातना सहिले बहुत बेत्राघात करागला तथापि नीरव भाव सत्यर सपक्ष रही केबेले से कहले नहीं अर्थात सत्य निज जीवन से कंप्रोमाइज करे नहीं कौन प्रकार शर्त रखिले नहीं कि निजर जो आदर्श को बलि देले नहीं तेणु सत्य को परिप्रकाश करने जितेबाला दृढ़ संकल्प नहीं आम जीवन चलीज आपण मैंने जानते भगवान किपरि सहाय वसुदेव को एवं कंसर केमती विलोप घटी सत्य को ग्रहण करने को हेले माँ कहते जेपर्यंत से माने संकल्पबद्ध होना केबेले बाह्य भूमि रे मांकर कृपा मांकर साहाय्य आसीपर ना पुणी माँ कहले नॉट द ट्रूथ as they it but the truth is it is सत्य को से जेपरी देखुंट सत्य से परी नुहे मात्र परम सत्य प्रकृति में जहाँ से हूँ से सत्य से परम सत्यटी कौन से परम सत्य को आमको जानवा पड़ो आम आम जो विषय वस्तुटी आज रही से विषय वस्तुटी से परम सत्य को ही प्रकाश करुच्ची माँ से नववर्ष बाणी कहले मेन कंट्रीज कंटिनेंट्स द चॉइस इज इंपरेटिव ट्रूथ और द अबिस मानव देश महादेश सकल बाछिनिय गोटू सत्य अथवा परमगर्त परम 1967 नववर्ष बाणी माँ जो बाणीटी देले जड़े साधक माँ को पचारे जो माँ आपण ये नववर्षर बाणी कहते जे सत्य एवं गह्वर मध्य गोटे को बाछि नेबाकू हेब से गर्तटी ठीक सम्मुखरे ही आँ करी अनाइथिबा परि मने होउछि तथापि एक विश्वास रही जे ताहाकू पथ उपर अवश्य अपसारित कर कहले माँ आपण जो कहते सत्य व रसातल आमको जना पड़े रसातलटा आम आखि आगे आँ कर रही मु भावुँ आपण कृपा आम रास्तार से गर्तटी को हटेकी नहीं माँ तार उत्तर दे कहले कहले से विश्वास प्रकृति एक यथार्थ विश्वास तुम्हें जो विश्वास रखीच जे एक परम गर्त सत्य को प्रकाश करने गोटे जो गोटे परम गर्तटी आगे रही से गर्तटी को निश्चित भाव दिव्य करुणा मातृ करुणा निश्चित रूपे कौन कर परिपूर्ण कर पूरण करदेव एवं एक यथार्थ गोटे रास्ता गोटे पथ भविष्य आड़ को से आमको घिनी ने एक जो विश्वास यथार्थ विश्वास बोली माँ कहले से विश्वास तो जहाँ कर ठीक पुणी कहले माँ जे जो माने तथापि शोई रही जो माने एपर्यंत शोई रही एवं शोई रही बोली बेस संतोष लाभ करुँच वर्तमान जो माने आरामदायक सुख जीवन कर जो माने मनी कैरियर सक्सेस भितर निज जीवन को बतई रखिंट माँ कहले जो माने शोई रही शोई बोली निज भारी संतोष लाभ करुँच वार्ताटी केवल से उद्देश्य दि जाए कहले वार्ताटी मुझे कही जो माने जाग्रत होना एपर्यंत शोई कारण श्री अरविंद तंकर आवर ऑफ गॉड रे से कथा कहले कहले जे हतभाग्य से ही मनुष्य से ही देश जितेबाला देव मुहूर्त आसी से शयन करिछि अथवा सुजोग ग्रहण करने को से प्रस्तुत नुहे ए आगमनी सकाशे प्रदीप सज्जित कर रखी ना तार कर्णकुहर एपर्यंत से डाक पहुँची ना किंतु ततोधिक हतभाग्य से ही माने जी सामर्थ्ययुक्त और प्रस्तुत अथच शक्तिर अपचय करती सुजोगर अपव्यवहार करती से क्षति अपूरणीय और महति विनिष्ट प्रभु कहले कहले जे हतभाग्य से ही देश मनुष्य जितेबाला देव मुहूर्त आसी से शोपड़ी गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप भगवान से बेले आसती जितेबाला ज्ञानी सामर्थ्ययुक्त लोक मैंने गपसप करुवे गप करी हालिया कि
निद्रागत होइथिबे ठीक सही समय भगवान ता कार्यटी आरंभ करते जागृत चेतना जो माने से नीरवरे भगवान जो आगमन को महासत्यर आगमन को से माने अपेक्षा करके थांते अंतर्चेतना जागृत की उन्मीलन होकरी से समय को अपेक्षा करके रही था तेणु से आमर जो माँ प्रभु कहले जे हतभाग्य से ही माने ततोधिक हतभाग्य से ही माने जो मैंने सामर्थ्ययुक्त जो मान सामर्थ्य अच्छी जो मैंने एथि प्रस्तुत होकर भगवान तुम पठे किंतु यही पार्थिव सुखर पार्थिव संसार जो अलिक सुख पछरे से माने निजको ढाली देकरी गोटे आरामदायक जीवन यापन करुछंती जो से आरामदायक जीवन यापन से संतोष लाभ करुछंती सेमानक सकाशे बड़ महती विनिष्ठ गोटे राज्यर उपकंठरे गोटे जंगलटी थाए से जंगलर गोटे बड़ गछरे गोटे गुंडुरी पक्षीटे बास करुଥାଏ छोट गुंडुरी पक्षीटे बास करुଥାଏ गोटे बुढ़ा हनु गोटे बड़ हनु मांकड़े बास करुଥାଏ बहुत खुशी थांती दिने राजप्रसाद निया लगिगला निया लगिगला राज्यर समस्ते राजप्रसाद से निया को लिभाइबा दौड़िले गुंडुरी पक्षीटी उड़ी आसी कहला मांकड़ भाई आम राजा राजप्रसाद निया लगी जाइए तेणु आस आम समस्त से जावा आम से निया को लिभाइबा निर्वापित करने आम समस्ते प्रयास करवा ताको विद्रूप करके मांकड़ कहला कहला तू तो एडिकिटी है सत्य जमी निया टी लिभाई देबू कहीं गोटे आसी गहड़ी कर मत तो ये कौन प्रकार व्याघात सृष्टि कर मुझे विश्राम नहीं शोची जिते ये विद्रूपर भावभंगी मांकड़ ठार शुणिला एकुटिया उड़ीगला गुंडुरी पक्षीटी 2 घंटा पर फेरी आसला फेरी आसिक खुशी तार कूलू कूल बोबे कहला मांकड़ भाई आम निया को लिभेदेलु से पुणी विद्रूप कर कहला कहला जा तू कौन काम करूँ जानी कि तोर चंचुरे केते पानी पकईथु तो पानी जमी निआटा लिभिगला आसिक मो आगे तू निजर बाहादुरी देखु से कहले नाई भाई मो चंचुरे देवा पानी निआ लिभि ना मु से समस्ते पानी पकेला बेले मु राज पुष्करिणी राज उद्यान पुष्करिणी केते बुंदा पानी नहीं से पकई 10-20 बुंदा पानी नहीं पकई कि 50 बुंदा पकई से लिभि न पारे किंतु काली सकाळे जिते इतिहास कृतज्ञतार जो तालिकाटी बाहर निश्चित रूपे मो नाटी से तुम्हें मैंने जो सामर्थ्ययुक्त तुम्हें जो एत बलवान तुम द्वारा केते काम हो पारि था ये जो सुजोग तुम हाथ छड़ा कल से समय तुम्हें कौन कल आरामदायक निद्रागत गल कृतज्ञर तालिकार तुम नाटी रही आम मैंने समस्ते से कृतज्ञ आड़क जाऊँ समस्ते नुहे भाई भौणी जो मैंने सामर्थ्ययुक्त जहाँ को भगवान ये सब कार्य करने से माने कौन कर समय निजको गोटे आरामदायक जीवन यापन करी गोटे पार्थिव सुखरे निजको निमज्जित करी असल सत्य को असल गुण को असल आम भितर असल मनीष को आविष्कार करिबारे समय को नष्ट करिसेंती माँ कहले संसार संपर्क माँ आमको से संपर्क अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा दे कहउचंती जे माँ कहउचंती जे आम केतरा कंडीशन माँ रखिले कि जो मैंने सत्य को आवाहन करने को चाहती माँ आम कंडीशन रखुंट जे ये सत्य जो आम मैंने एतिर विषय वस्तु रही आमर तो चिकित्सा विज्ञान रे बा शिक्षा रे बा आम शासन क्षेत्र में ये परम सत्य किभली भाव में कार्य करुमर तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रफर आमर जो कार्यक्रम चली से भाई कहीं ये विषय वस्तु रखिले प्रत्येक भाई बापा तो आमको चिकित्सा ज्ञान चिकित्सा विज्ञान अनेक कथा आमको से कौन कर आलोचना करगले से चिकित्सा विज्ञान भितर ये विषय वस्तु रहा कौन आवश्यकता थी डाक्तर भाई बापा मानी एवं आम मानी ये जो विषय वस्तु अवतरण कर मूल कारणटी कौन ये संपर्क में माँ कौन कहते माँ कहते चिकित्सा विज्ञान में परम सत्य बा परम कर्तर संपर्कटा कौन ये अच्छी यही जो आलोचनार विषय वस्तु ये विषय वस्तु रखार कारणटी कौन अच्छी माँ मु 3टी माँ बाणी पेट पढ़ी माँ कहले ट्रूथ इज द सुप्रीम हार्मोनी एंड सुप्रीम डिलाइट ऑल डिजॉर्डर ऑल सफरिंग इज फॉल्सहुड माँ कहले सत्यर अर्थ होची
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଗତି ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ। ମାନବୀୟ ରୋଗ ଭୋଗ ତାହା କେବଳ ମିଥ୍ୟା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ସକଳ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଉଛି ଶରୀର ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା, ଏବଂ ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ବିରାଟ ଏବଂ ହିତକାରୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଜଣେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ସତ୍ୟର ଡାକ୍ତରମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପରମ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଲାଗି କେବଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପରମ ଓ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। এই ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବାଣୀ। ଏବଂ ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଦକ୍ଷ ଯୁଗ ଚିକିତ୍ସକ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା, ପରମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦକ୍ଷତା ଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ। ଏବଂ ତାହାରି ପାଖରେ ଶରୀରର ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯାବତୀୟ ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଅସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଅଲ୍ efficient doctor and submission of the body to it the one true panacea। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପରମ ଚିକିତ୍ସକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶରୀରଟିକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଶରୀର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗ ଏବଂ ନିରାମୟ ହୋଇକି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୈଳେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଅବତାରଣା କରୁଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୈଳେଶ ପ୍ରସାଦ ଗୋଟିଏ 3 ବର୍ଷର ଝିଅର 4 ବର୍ଷର ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଡ଼୍ରେ ଓଟିରେ ବେଡ଼୍ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଝିଅଟି ପଚାରୁଛି, ଡକ୍ଟର ତୁମେ ମୋ ଛାତିକୁ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ ନା? ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଚୁପ୍ କହିଲେ, ହଁ ମା। ନା, ମା କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛାତିକୁ ଓପନ୍ କରିବ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଦେଖିବ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ତାପରେ ଛାତିକି ପୁଣି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବେ। ପିଲାଟିର ଯେଉଁ କୌତୁକ କଥା ଶୁଣି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର, ପିଲାଟିର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇକରି ହଁ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ପିଲାଟିକୁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦିଆଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତାର ଛାତିକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା, ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରାଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଯେ ହାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଟି ସଞ୍ଚାଳନ ହେବା କଥା ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଉ ରକ୍ତ ସେତକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ, ହାର୍ଟକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯାବତୀୟ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ। ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲା, ଭାରତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆଜି ଫେଲର ମାରିଯାଉଛନ୍ତି, ବିଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। এই ଗ୍ଲାନିରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କାନର ମୁଖରୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଫ୍ରୋନ୍ ଖୋଲି ଦେଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଯେ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟି କହୁଥିଲା, ଡକ୍ଟର ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା, ମୋ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଠାକୁର ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ହଠାତ୍ ଉଠିଗଲେ, ସେ ହାର୍ଟକୁ ହାତ ରଖି କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ କିଏ ସେଇ ଛୁଆଟିର ଭଗବାନ ଥାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେଲିଓର ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏତିକି କହିକି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜିକି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋ ହେଲା, ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଶୈଳେଶ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀରେ, ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବାପା ମା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ତ? ହଁ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଇଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିନି, ତା ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି।
এই जो कहानीटर श्रीअरविंदर यही महान बाणीटी केते संजोग लाभ करिछि जेतेबेले प्रभु कहउछन्ति हमर अंतर्चेतना से परम सत्य परम चिकित्सक दक्ष चिकित्सक से चिकित्सक पाखे शरीर को यदि संपूर्ण रूपे अर्पण करा जाए ताले से आमको संपूर्ण सुरक्षा देवे पुणी माँ कहते एभली जो परम सत्य को आहरण कर चिकित्सा विज्ञान रे जड़े निजक प्रस्तुत करें कि जड़े डाक्तर से कौन आवश्यकता रही से कहते माँ कहले ए ब्रॉड माइंड ए जेनरस हार्ट एन अनफ्लिचिंग विल ए क्वाइट स्टेडी डिटर्मिनेशन एन इनएग्जिस्टिबल एनर्जी and a total trust in one's mission, this make a perfect doctor. माँ कहले मन प्रशस्त होइथिबो हृदय उदार होइथिबो इच्छा शक्ति अविचलित थिबो सामर्थ्य शक्ति कदापि शांत होई पड़ुनथिबो अपना जीवन व्रत उपरे पूर्ण आस्था थिबो एपरि द्वारा जणे आदर्श डाक्तर होई परिबे। माँ कहले ए गुण गुड़िक जणे आदर्श डाक्तर ए गुण गुड़िक जेतेबेले ए गुण गुड़िक हृदय भितर मन भितर प्राण भितर जेबेले निजक संप्रसारित करेंगे से परम चित शक्ति परम जो रुद्ध शक्ति भितर अवतरण कर आसवे से महाशक्ति को धारण करी से कौन करेंगे जो परम सत्य जो कार्य करने चिकित्सा विज्ञान आसी परम सत्य को जय करने लगी ये जो डाक्तर योद्धा माने कार्य कर जो माँ कहते निश्चित परिपूर्ण हम एवं कौन हम ना मन प्रशस्त थी गोटे कम्प्रेहेन्सिव माइंड प्रशस्त मन एवं हृदय उदार होइथिबो जेनरस गोटे हार्ट एवं इच्छा शक्ति अविचलित थिबो आउ गोटे मूल कथा कहले सामर्थ्य शक्ति कदापि शांत नथिबो केबे क्लांत अनुभव करनथिबे। भाई भौणी आपण मान जानिछन्ति यार गोटे मोर प्रत्यक्ष अनुभूति मोर हेछि मु तो शैलेश प्रसाद कथा मु सुनिथिली मु पढिथिली किंतु मु ए जो क्वारंटाइन कोविड-19 रो जो छुट्टी भितर मोर प्रत्यक्ष अनुभूति हेछि आम अंचल जड़े डाक्तर अपा अच्छा से माँ चिर अनुगता माँ को जीवन सबुठार माँ प्रभुंर से होती चिर अनुगता एवं से ये जो कोविड-19 बेले जिते समस्ते सेल्फ क्वारंटाइन रोते मु आश्चर्य हो जाती अपा कौन करुले मुझे घर बारंबार जाइए दिन को 100 पाखापाखि रोगी की देखुले स्टेथोस्कोप को पाखे बस दैनंदिन जमी देखते से सेमती देखुले जितेबले समस्त राज्य की पृथ्वी डाक्तर माने निजको बहुत सुरक्षित रखी किट्स पिंधि जितेबले मैंने जाऊे से केवल ग्लोव्स एवं मास्क पिंधिकी पाखे बसईकरी जमी प्रतिदिन देखते सेमती देखुले बहुत ज्वर काश ज्वर होता रोगी मान से निजे देखुले मुझे एक कथा अपा को पचारे अपा आपण दिन को 100 रोगी देखुं सरकार एपरी भय कर 100 लोक मरी जाउछंती स्पर्श कलापर कुआड़े पुणी से कोरोना डिजीज टी आक्रांत हो पड़ुंट आपड़ केमती कर संजय मु जो शक्ति को जहाँ तले निजक समर्पण देछि तांको शक्ति मते काम करबनी मु जने डाक्तर किभली भाव में मु निजक रोगी ठारू अलग कर रखिपारि मु सेवा करने आसी माँ कहते से डाक्तर रोगी शरीर मंदिर हुए मुझे माँ कहते प्रीस्ट पूजक हूँ जड़े डाक्तर मुझे पारि एपरिक मुझे देखी राति जा से भी सेवा करूँ भाई भौणी मैंने आज पर्यंत अपा सेमती निरवधि काम कर 70 वर्ष ऊर्ध है कि चिरतारुण्यतार भाव भितर फुटी उठी सत्य कि गोटे यंग माँ जो कहते मुझ 70 वर्ष 80 वर्ष युवक को देखी अपा भितर देखुची निजक माँ पाखे समर्पण करी दिन को 100 रोगी सेवा कर चलती 100 रोगी सेवा कर कथा ही ये जो सामर्थ्य शक्ति शांत नहीं एवं माँ पाखे चिर कौन समर्पित हो से कम कर क्लिनिक रे माँ को फोटो रखी माँ को डाकिक कार्य करूँ 100 रोगी समस्ते आरोग्य लाभ कर आश्चर्यर कथा आपण मैंने एक विश्वास भी मु निजे ही भुक्तभोगी अनुभूति मोर आसी तेणु भाई भौणी आमको से चिंता करने पड़ो। द्वितीय माँ कहते आम गोटे गोटे सिद्धांत ना गोटे छक जगार आसिक आम कौन कलु पहुँच करूँ ये छक जगह कौन आम देखा पड़ो से माँ कहते आम माँ को जब पचारे माँ जे भारत वर्ष शिक्षा क्षेत्र में परम सत्य कौन काम कर माँ को जब पचरागला माँ कहले जातीय और आंतर्जातिक जीवन धारण में वर्तमान
तथा भविष्य दृष्टि शिक्षार क्षेत्र में भारतवर्षर कौन लक्ष्य रहा उचित बोली माँ पचरागला। माँ कहले मिथ्या को वर्जन करने और परम सत्यर अभिव्यक्ति घटाइवाई ताहार संतान मानक प्रस्तुत करवा। शिक्षा क्षेत्र में माँ कहले केवे भल पाठ पढ़े कि 98% रखा। माँ उत्तर देले जे शिक्षा करने जातीय और अंतर्जातीय क्षेत्र में भारतवर्षर कौन करवा उचित। माँ उत्तर देले मिथ्या को वर्जन करने एवं परम सत्यर अभिव्यक्ति घटाइवाई भारत मातार संतान मानक कौन करने पड़ो प्रस्तुत कर शिक्षा। भारतर शिक्षा ये हूँ आम प्रथम कथा। शिक्षार लक्ष्य है तो मैनिफेस्ट द सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस से परम सत्य को आमको प्रकाश करने हम। इंटीग्रल एजुकेशन जो आमर चली आम लक्ष्य है जे ये जड़ जीवन में परम प्रभु परम ज्ञान को परम चेतना को अभिव्यक्त करवा। ये पार्थिव जीवन दिव्य जीवन में परिणत करने आमको ग्रहण करने को पड़ो। से भाव में जड़े पचारे माँ सरकार बर्तमान गोटे अराजकता सृष्टि होची कहीं हो परम सत्य कार्य करुच्ची। माँ उत्तर देले कहले आमर वर्तमान सरकार मध्य एभली अराजकतापूर्ण अवस्था लगी रही कहीं कौन भल आड़ को ना परम सत्य आड़ को ना ध्वंस आड़ को गति करुच्ची। माँ उत्तर देले उपरु जितेबाला परम शक्ति कौन करे समग्र पृथ्वी पर चाप देवार लगी जो से ही कारण जो मैंने रूपांतरित होगा लगी निजको प्रस्तुत करना से सब स्थान में विशृंखला विभ्रांति मिथ्या उत्पन्न होबार लगी। माँ उत्तर देदेले माँ कहले कहले परम शक्ति वर्तमान ऊपर चाप देवार लगी जो मैंने निजको तापाई उन्मीलन होती खोली धरी सेठी भगवान सेठी शक्ति ही कार्य करुच्ची मध्य कार्य कर आगे नहीं चली जो जो मैंने निजको प्रस्तुत करना सेठी कौन कर सकल विभ्रांति सकल विशृंखला से सृष्टि होची कारण से सह्य करें आमको प्रस्तुत होगा पड़ो। माँ कहले माँ जन पचारे माँ आपण जो लिखिले मेन कंटिनेंट्स चॉइस इज इंपरेटिव ट्रूथ और द अबिस जो लिखिले ये जो गर्तटी कौन आपणकर नववर्ष बाणी रही गर्त शब्द अर्थ कौन आबिस सत्य तो एक कहले गर्तटा कौन माँ कहले अथवा अन्य प्रकार कहले जड़े साधक प्रकृत में ताहा किपरि भय कर जय कर। माँ तार उत्तर दे कहले जे व्हेन these three lowest passions of humanity are brought into play that is what I call the abyss। माँ कहले जे तीनोटी जिनिस वर्तमान मनुष्य को आक्रांत कर रखी ये सबू किसी मूल गोटे 3टी जिनिस रही गोटे कहले भय गोटे अविश्वास आ गोटे स्वार्थ। ये 3टी जिनिस को मु गर्त बोली कहूँ। माँ कहले सबू किसी मूल भय रही एक साधारण अविश्वास रही से माने जहाँ निजक स्वार्थ बोली विश्वास कर। माँ कहते प्रथम कहे टेंशन डिस्ट्रस्ट इंटरेस्ट ये 3टी जिनिस वर्तमान ना कहते सी हूँ चर्मगर्त कहले व्हेन दीज 3 लोएस्ट पैशंस ऑफ ह्यूमैनिटी आर ब्रॉट इनटू प्ले दैट इज व्हाट आई कॉल द अबिस। ताको आम अबिस बोली कहूँ आम गर्त बोली मु कहूँ। से आमको माँ कहले किभली भाव में आमको ग्रहण कर ना भय भय को आम निर्भय होगा पड़ो। भाई भणी जे निर्भय भाव में आम गत करा पड़ो। आम बाट चलला बेले निश्चित भाव में प्रत्येक ऑब्स्टैकल्स डिफिकल्टीज आम कौन करवा आम भेटा किंतु सेठी आम हतोत्साह होगा ना कारण दिव्य परम सत्ता परमा जननी परम करुणिक माँ परम प्रभु आम सहित रही ये गोटे विश्वास भरोसा नहीं आम बाट चलने पड़ो। आपण मैंने जानते पिलादिन आम छोट गल्पटी आम कहुए जिते छेड़ीटे बुलूला जंगल में बाघटे आसी बाघ को देखिए से पश्चात धावन करूना परिस्थिति किभली अतिक्रम कर निजक प्रस्तुत कर गोटे ओयुंका पखे ठिया है निजक प्रस्तुत कला भगवान डाकिला प्रभु मत रक्षा कर हठात भितर बुद्धि आसला बाघ पचारा तू किए से ये पचार तुम्हें किए से कहला मो बाघ ये उत्तर देला मो जो फाघ फाघ उत्तर देला सी आश्चर्य है फाघ बोली गोटे जंतु आसी तेणु से आउ थे चालाक करके बाघ कहला कहला जे मु जानू मु ब्रेकफास्ट रे कौन खाए 4टा छेड़ी खाए ये कहला मु जाने मु तुम्हें सीना 4टा छेड़ी खाओ
मो ब्रेकफास्ट मु 10टा बाघ खाए एक कथा शुणु शुणु बाघटे पड़ेगा दौड़ी पड़ेगा अर्थात निर्भीक भाव में पाठ चलने पड़ो दुर्बल को निज केवल हीनमान्यता दुर्बल बोली आम ग्रहण करवानी मो बल मोर शक्ति दुर्बल हो पारे किंतु मो अंतर्चेतना मनरे दिव्य शक्ति धारण कर जो शक्ति मत ही रक्षा कर मत चतुर्दिक मो चारिपटू मत सुरक्षार बल देव निर्भीक हवा पड़ो माँ कहले से गर्तरू आमको उद्धार हवा पड़ो द्वितीय माँ कहले अविश्वास भाई भौणी आम के अविश्वास कर गोटे ट्रस्ट मेक परफेक्ट ट्रस्ट रही माँ से कहते पाथ इज लॉन्ग बट सेल्फ सरेंडर मेक्स इट शॉर्ट द वे इज डिफिकल्ट बट परफेक्ट ट्रस्ट मेक्स इट इजी पथ दीर्घ किंतु आत्मसमर्पण या क्षुद्र कर दिए पथ दुर्गम किंतु पूर्ण भरोसा या कौन करे सुगम सुगम कर दिए नायग्रा जलप्रपात कनाडारू एवं अमेरिका को गोटे जो कौन कर गोटे जड़े रोप चढ़ाई एपट सेपट जाऊे गलापर सेपट जब फेरिले जलप्रपात बहु गभीर कहले जो गोटे जड़े किए से मो कांधे बस मुझे नहीं जी कहीं आसिले नहीं गोटे छोट 8 वर्षर पिलाटे कांधे बस पड़ा एवं ए कूलू से कूल को से रोप्रे से चल चली गले पिलाटी आनंद बसते गोटे जो ओह्ल पड़ा समस्त आश्चर्य हो गले कहले से पिलाटी केमती बसला बोले बुझागला जे तुम्हें कहीं बसिल ना मुझे कहीं बसली कि से मोर बाबा मो बाबा मोर कौन अविश्वास अच्छी मुझे बस पड़ा तेणु जदि प्रकृत में आम माँ भल पाऊ केमती विश्वास रखनी केमती अविश्वास कर निज उपर निर्भर करुँच से कथाटी को तृतीय पुणी कहले स्वार्थ आम मैंने केवल स्वार्थवादी हेबा नहीं निस्वार्थ रूपे कार्य करवा कारण आम जगतटा आम जीवनटा केवल जगत पाई आम ए पराण जदि जगत पाई कि निज पाई तुच्छा भावना कहीं तुम पाई ए जीवन हेउ मा अभय पणत ढांकी हे चलई भरोसा रखी हे केते पथ छाड़ी आसिलिणी दूरे अच्छी पुणी केते बाकी हे चलई भरोसा रखी हे माँ को ऊपर पूर्ण भरोसा रखी ए जीवन केवल समग्र जगत पाई प्रभु माँ समग्र जगत को उद्धार करने लगी ए दुख जंत्रणा रोग व्याधि उद्धार करी एक पूर्ण चेतनामय प्रेममय एवं मृत्युरहित जीवन को अपार्थिव जीवन को आनी अमृतमय जीवन को आनी आम पाखे ओजारी देवा लगी माँ पृथ्वी पृष्ठ को आसी भाई भौणी एवं ये जो चरमगर्त परम सत्य ए दुईटी जगह माँ ही कार्य करमको यू निजको प्रस्तुत करी आमे से महान जो जुग जो दिव्य जुग जो आम जो महान उद्यम आम समस्त जो व्रती होचे किभली भाव आहरी निजक प्रस्तुत करवा और आगे जावा एवं माँ ही आम जीवन आद्य मध्य एवं परिणति माँ आम अंतर आम बाहर आम ऊर्ध्वे आम अधरे आम चतुर्पाशे तांकर सुरक्षा आम पाखे रही विश्वास भरोसा नहीं आमको पाठ चलने को हम और माँ जय हेब एवं सत्यर परम विजय घटब महासत्यर परिप्रकाश घटब। धन्यवाद संजय भाई आपणकर सारगर्भक आलोचना वास्तव में आम जीवन को सत्य दिगरे परिचालित करिबारे अनेक साहाय्य करिब। वर्तमान आज आमे आलोचनार शेष पर्यायर आसिकी पहुँचीछे। कृतज्ञता ज्ञापन करिबा पई मु समता मंडलर संगठक श्रीयुक्त डमरूधर साहू को अनुरोध करुछि। डमरू भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद यही अष्टम मंडल स्तरीय स्वास्थ्य सम्मेलनी रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त अतिथि चिकित्सक आलोचक तथा श्रोता अपा भाई मानकु मोर हार्दिक अभिनंदन एवं सादर प्रणाम। यह पूर्व 7टी मंडल स्तरीय स्वास्थ्य सम्मेलन अनुष्ठित हो सारी से स्वास्थ्य संपर्कित बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग समूह आलोचित हो जाइए। अष्टम सम्मेलनी एक नियारा ढंगरे अर्थात देश तथा समग्र मानव जाति संकटर सांप्रतिक परिस्थिति को
ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଭାଇ, ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଫଲସୁଡ୍, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହିଲିଂ, ଭୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟତା, ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଚମତ୍କାର ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଏମିତି ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯେପରି ହୋଇଛି, ଭୟ, ବ୍ୟଥା ଓ ବେଦନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ବଢ଼ିଛି। ଭୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବଞ୍ଚିବା, ସର୍ବୋପରି କ୍ୟାନ୍ସରର ନିରାମୟତାରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ, ଭୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟତା, ଭୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସାହସ, ଟ୍ରୁ କରେଜ୍, ରୋଗର ଅସଲ କାରଣ, ମିଥ୍ୟାଚାରର ବାସ୍ତବ ରୂପ, ରୋଗ ହିଁ ମିଥ୍ୟାଚାର, ଏଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ, ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ, ସତ୍ୟ, ଆଶାବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମାଧାନ, ପ୍ରେମର ଆରୋଗ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଛି ନେବ ସତ୍ୟ ଅବା ରସାତଳ ଚମତ୍କାର। ମାଙ୍କର ବାଣୀ 1967 ଏହି ବିଚିତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁଶଳୀ ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ମାତୃ ସନ୍ତାନ ସମ୍ମାନୀୟ ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ସାହାନୀ, ଡକ୍ଟର ନଳିନୀକାନ୍ତ ପତି, ଯିଏ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଡକ୍ଟର ତୋଫାନ ପତି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର BN ମହାପାତ୍ର, ପୂଜ୍ୟ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଡକ୍ଟର ଯୋଗେଶ ମୋହନ, ଯିଏ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାବଲୀଳ ଭାବେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନିରାକରଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର BK ହତା, ଡାଇରେକ୍ଟର IGH ରାଉରକେଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କି ନୋଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର RB ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଦେବୀଦତ୍ତ କର, ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର କିଶୋରୀ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଅନଲାଇନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ପ୍ରିୟ ରସରାଜ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଗମନ୍ଦିର ରାଉରକେଲାର ଭାଇ ଅପାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯଥାର୍ଥ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହି ସ୍ପିରିଟ୍,
यही उद्यम तांकर जारी रहू या मां को निकट मध्य प्रार्थना करुछि। सर्वोपरि मांकर अपार कृपा तांकरी करुणा तांको पाद तले मु कृतज्ञता ज्ञापन करी रहूछि। वंदे मातरम, वंदे मातरम मां। तेरे संसार के फुलवारी में सारे सुमन हैं हम प्यारे प्यारे। तेरे आशाओं के आसमानों में झिलमिलाते हम कल के सितारे। तेरे संसार के फुलवारी में तेरी किरणों की झर में नहाते हुए भीनी खुशबू हवा में बिखरते हुए। तेरी किरणों की झर में नहाते हुए भीनी खुशबू हवा में बिखरते हुए। बांटे सबको ये खुशियाँ हमारे। सारे सुमन हैं हम प्यारे प्यारे। तेरे संसार के फुलवारी में तेरी करुणा की मोती पिरोते हुए तेरी पूजा की थाली में सजते हुए। तेरी करुणा की मोती पिरोते हुए तेरी पूजा की थाली में सजते हुए। रोज गाएं हम गीत तुम्हारे। सारे सुमन हैं हम प्यारे प्यारे। तेरे संसार के फुलवारी में सारे सुमन हैं हम प्यारे प्यारे। तेरे आशाओं के आसमानों में झिलमिलाते हम कल के सितारे। तेरे संसार के फुलवारी में। सत्यरसन्धनिया में दुर्जय पथर जात्री। सत्यरस
ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆମ ସହଚର ମହାକାଶ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାନ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆମ ସହଚର ମହାକାଶ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାନ୍ତର ପଥକ୍ରାନ୍ତି ଯେତେ ହୋଇଯିବ ଦୂର ପଥକ୍ରାନ୍ତି ଯେତେ ହୋଇଯିବ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସେ ଆମେ ଥିବା ଭରପୁର ବିଶ୍ୱାସେ ଆମେ ଥିବା ଭରପୁର ଇଙ୍ଗି ଦେବା ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଇଙ୍ଗି ଦେବା ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ରେ ଦୁର୍ଜୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ଆମେ ଦୁର୍ଜୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହି